하여튼 여러분들 이번 3주간 집회 계속 내가 고린도후서를 할 거니까 우리 사이트에 들어와서 꼭 들으셔야 Y estas 돼요. 3 semanas que vamos a estar por estas tierras, vamos a hacer todo 2 Corintios, así que sí, es bueno que puedan entrar en la página web 여러분에게 después. 목회 가운데 아주 반드시 필요한 Y 말씀들이 son palabras necesarias para el ministerio de ustedes. 여러분이 이번 설교를 들었지만 내가 어떤 이론을 말하진 않아요, 나는. Y, 그렇죠? habrán escuchado, pero lo que yo digo no son solo teorías, lo que estoy compartiendo con ustedes. 하나님이 내 이 훈련을 통해 나를 13년 훈련 통해서 이 말씀들을 실체화시킨 걸 말하는 El 거니까. Señor está hablando de las palabras que encarnó en mi vida, en los primeros 13 años de mi vida cristiana. 실질적인 목회의 하나님의 영과의 관계를 얘기하는 거예요. Yo estoy hablando de una relación verdadera espiritual con el Señor, con el 그러니까 Espíritu de 여러분도 Dios. 그 말씀을 믿음을 받으면 그렇게 살 수 있게 된다는 Y si 거예요. ustedes reciben la palabra de esa manera, van a poder vivir de esa manera. 그리고 그것은 전 세계에 지금 생명사학교들 가운데 또 드러나는 Y eso es 일이고. lo que se está manifestando hoy en día en las iglesias del misterio Zoe. 그러니까 여러분들도 그렇게 믿음으로 이번에 선포한 말씀을 그대로 받아들이고 그렇게 사시면 돼요. Y así que en fe ustedes también tienen que recibir esto en fe y vivir de esta manera. 자꾸만 얘기하지만 하나님과 사는 것은 정말 쉬운 일이에요. Como le continuamente les estoy diciendo, vivir de Dios es lo más fácil. 이 목회라는 것은 정말 쉬운 것이에요. El ministerio es lo más fácil. 그러니까 쉽다라는 것은 그 자체가 쉽다는 게 아니라 Cuando yo digo que es fácil, no es el trabajo en sí fácil, 내가 하지 않는다는 것이에요. sino es que yo no lo hago. 그래서 쉽다는 거예요. Es por eso es fácil ahora. 이번에도 맞지만 목회자는 약속을 믿고 그냥 교회에 그 약속을 흘려보내면 되는 거예요. Como dije esta semana, es recibir, creer en la promesa y hacer fluir, declarar la promesa a la iglesia. 하나님이 그럼 다 만들어 가시죠. Entonces el Señor va a formar el resto. 그러니까 목회의 핵심은 뭐냐면 Por eso, ¿cuál es el punto del ministerio? 한 영혼을 하나님이 교회를 보내셔서 Si una persona, el Señor le trae a una persona a la iglesia, 그 영혼을 하나님의 신적 형상을 회복시키는 거예요. es restaurar la imagen divina de esa persona, la imagen 한마디로 de Dios en 해서 esa persona. 하나님처럼 만드는 거예요. Otra forma es transformarlos como Dios. 그것은 목사가 할 수 있는 일이 아니잖아요. Y eso no es algo que el pastor puede hacer, ¿no? 그러니까 어떻게 내가 사람을 신적 존재로 만들고 ¿Cómo yo, un pastor, un hombre, puedo transformar a esa persona en un ser 불가능해요. divino? Eso es imposible. 그러니까 이 신학의 착각이 뭐냐면 El malentendimiento de la teología 교회 사람들을 착한 사람을 만든다고 생각을 해요. es que es la idea de que tenemos que traer a la gente y transformarlos en buenas personas, 아니에요. buenos hombres. 성경은 보면 인간적인 모든 모습은 철저히 죽어져야 된다고 Si 말해요. ves la Biblia está diciendo toda posibilidad buena 그리고- humana tiene que morir 그리고 하나님의 자녀를 신적 존재로 만드는 y 거예요. transformar a los hijos de Dios en un 예. ser divino. 그게 목회예요. Ese es el pastorado. 그러니까 그것은 우리의 노력으로 안 되는 거죠. Y eso 그렇죠? no se hace con mi esfuerzo. 그러니까 하나님이 하시는 거예요. Dios tiene que hacer 그러니까 por eso. 약속을 믿고 Por eso 그것을 creemos- 흘려보내면 하나님이 일하시는 Si 거예요. creemos en la promesa y hacemos fluir, el Señor va a formar. 그래서 목회가 쉽다는 거예요. Por eso es el misterio es fácil. 아멘이죠. 아멘. 여러분들이 이제까지 목회의 관점을 잘못 알고 있었다면 Si ustedes estaban teniendo una perspectiva errada del ministerio, 이젠 조정해야 돼요. ahora es tiempo de corregir. 이게 완전히 바꿔야 돼. Es cambiar la 초점이 착한 사람 만드는 게 아니라 El enfoque no es transformar, levantar buenas personas, 한 영혼을 신적 존재로 만든다. sino levantar a esas personas como seres divinos. 아마 여러분 잘 안 믿어질 수도 있어요. Capaz ustedes no lo puedan creer bien esto, 그리고 그것이 무슨 말인지도 모를 y 수도 capaz no 있어요. entiendan lo que estoy diciendo. 그러나 이제 믿도록 기도해야 되고 Pero usted tiene que orar para poder creer 그것이 primero 무엇인지 이제 알아가야 돼요. y empezar a saber qué es lo que me estoy refiriendo. 그렇기 때문에 목회는 목사 자신의 모든 걸 내려놔야 돼요. Y es por eso que los pastores nosotros tenemos que bajar, renunciar todo lo 그러니까 nuestro. 목사 자신이 날마다 자기 자신을 죽여가면서 El pastor tiene que ir muriéndose todos los días a sí 내가 이 mismo. 목회 가운데 아무것도 안 할 수 있을 때 Cuando yo no pueda hacer nada 그리고 más en este ministerio, 하나님이 철저히 교회를 다스려갈 때 y cuando el Señor reine 100% en la iglesia, 그 교회는 자연스럽게 이 하나님의 교회로 세워지는 거예요. esa iglesia naturalmente va creciendo como la 물론 iglesia de Dios. 시간이 좀 걸릴 수 있어요. Claro, esto tomaría tiempo. 그래서 우리는 목사는 인내가 Y 필요한 es por eso, 것이고 pastor, nosotros necesitamos ¿qué? Paciencia 기도의 시간을 많이 가져야 돼요. y tener mucho tiempo de oración. 엎드리는 것이 중요해요. Importante es postrarnos. 철저히 목회는 방법론이 아니라는 걸 명확히 여러분 믿어야 돼요. Usted tiene que creer claramente que el pastorado, el ministerio pastoral no es una con tecnología y metodología. 그러니까 이 부분이 안 되기 때문에 많은 세미나와 그런 어떤 방법론을 제시하는 사람들이 많아요. Es porque la gente no cree en esto
hay mucha gente que quiere enseñar capacitaciones y metodología de cómo llevar la iglesia. 한국에도 어마어마하게 비싼 세미나들 많습니다. En Corea también hay muchísimos seminarios o capacitaciones carísimos. 근데 그런 거 갖고 교회가 세워지는 게 아니에요. Pero con eso no se forma la iglesia. 교회는 철저히 하나님이 하신다. La iglesia es donde Dios hace el 100%. Dios obra 오직 100%. 방법은 하나님의 말씀을 믿는 것밖에 없어요. Si hay una metodología es solo creer la palabra del Señor. 그리고 그것이 가장 위대한 일이에요. Y eso es lo más grande, lo mejor que podemos hacer. 왜냐하면 말씀 그 자체가 하나님이기 때문에. Porque la palabra en sí es Dios. 아멘이죠. 그 말씀은 전능하신 하나님의 의지이기 때문에. Porque esa es la voluntad del Todopoderoso. 이 하나님의 말씀은 하나님의 온전한 계획이기 때문에. Pues la palabra de Dios es el plan perfecto del Señor. 이 말씀은 하나님 능력 그 자체이기 때문에. Porque la palabra en sí es el poder de Dios. 그러니 보세요. 말씀 믿는 것보다 더 위대한 일이 있어요. Pues, ¿dónde hay una cosa mayor que creer en la palabra del Señor? 그걸 제쳐놓고 자꾸만 방법론을 모색한다는 것은 Y poniendo esto atrás y buscando metodología, 그것은 참으로 어리석은 일이다. eso es algo insensato. 그건 인간적인 거죠. Eso es algo humanístico. 그것을 통해서 인간들은 자꾸만 황폐해져요. Con esto los hombres sus almas se van ensuciando. 그런 방법론을 목회자가 자꾸만 제시할수록 영혼은 자꾸만 핍절돼요. Cuanto más esta metodología ustedes se exponen a la iglesia, más las almas se van secando. 잘못하면 영혼들을 죽인단 말이에요. Más allá sin querer pueden matar las almas de la gente. 그러니까 방법이 없어요. Por eso no hay otra forma, no hay metodología, no hay forma de no hace falta usar metodología, 하나님의 약속을 믿고 sino creemos en su promesa 선포하면 되는 것이. y declarar. 그러면 하나님이 교회를 만드시. Entonces el Señor forma todo. 아멘. Amén. 그렇죠? 그러니까 그런 의미에서 쉽다는 거예요. En ese sentido decimos que es muy fácil. 그렇죠? 우리 힘으로 한다면 교회는 하나님의 의지대로 교회를 만드는 것은 불가능해요. Y si hacemos con nuestra voluntad levantar la iglesia de Dios es imposible. 이게 하나님이 하셔야 돼요. Por eso Dios tiene que hacer. 그러니까 여러분들은 자기를 철저히 내려놓고 하나님이 하시도록 자꾸만 그렇죠? 오픈해야 돼 교회를. Por eso nosotros 100% 하나님께. tenemos que dejar todo, renunciar y dejar abierto continuamente todo a Dios. 하나님 만지십시오. Que Dios nos toque. 하나님 Que 만드십시오. Dios obre. 하나님 교회를 Que Dios 변화시키십시오. forme y cambie su iglesia. 그리고 여러분은 그렇게 하기 위해서 기도만 하면 돼요. Y para eso nosotros solo tenemos que orar. 선포하고 기도하면 돼요. Declarar y orar. Proclamar y 그래서 orar. 신앙생활의 가장 중요한 패러다임은 뭐냐면 Por eso, ¿cuál es el paradigma más importante de la vida cristiana? 말씀 먹고 Es comer la palabra, 회개하고 arrepentir, 순종하고 obedecer 그리고 엎드리는 y 거예요. postrar. 이것만 하면 다 하잖아요. Si hacemos solo esto, el Señor hace todo. 그러니까 여러분은 설교하기 위해서 말씀을 먹으면 안 돼. Pues usted no tiene que comer la palabra para predicar. 그러면 이제 그거는 율법이 돼 버려. Y entonces se transforma en legalismo. 그리고 잘못하면 종교가 돼 버려. Y se transforma y con un peligro puede transformarse en religiosidad. 말씀은 회개하기 위해서 먹는 거예요. La palabra lo comemos para 자, arrepentirnos. 그런 시간을 보내면 어느 정도 그런 시간을 보내면 Y si pasamos un tiempo así, 이게 설교 준비 자체가 말씀을 영으로 먹는 상태가 돼요. cuando nos acostumbramos de comer para arrepentirnos, cuando comemos para la palabra para predicar, ya estamos acostumbrados a 그리고 eso. 이 하나님의 말씀은 영이고 생명이기 Y 때문에 entonces lo comemos en espíritu. Y como la palabra es espíritu y es el espíritu y verdad, 내 안에 들어오면 y esto entra en mí, 즉각적으로 생명의 역사를 만들어가요. instantáneamente empieza a crear la obra de la vida en mí. 마치 여러분이 밥을 먹으면 그것들이 소화되면서 에너지를 만들듯이 Así como cuando usted come la comida, esto se digiere en nosotros, se transforma en nutrición y energía. 하나님의 말씀을 믿음으로 정상적으로 먹으면 Si comemos la palabra de Dios correctamente, 여기서 생명의 역사가 나타나요. acá empieza a ver la obra de la vida. 그 생명 역사의 현상은 ¿Y 뭐냐면 cuál es el aspecto que se ve? 여러분이 살아가면서 받았던 어둠의 생명을 들춰내요. Es la vida en la oscuridad que yo he recibido hasta ese punto. Esa 자, palabra lo 뭐 empieza a 여러 manifestar. 가지 현상들을 얘기할 수 있지만 Se puede hablar de muchas 자, formas. 예를 들면 어떤 사람이 혈기가 혈기가 많아. Por ejemplo, una persona es muy nerviosa, muy 그럼 temperamental. 그 혈기는 하나님이 여러분을 창조할 때 쓴 재료가 아니란 말이죠. Eso ser nervioso no era un ingrediente que el Señor te puso cuando te creó, ¿no? 어떤 사람은 굉장히 절망을 잘하는 사람이 있어요. Hay una persona que se desanima fácilmente. 그럼 그 절망은 여러분을 창조할 때 썼던 하나님의 재료가 아니에요. Ese no es un ingrediente que el Señor usó cuando le creó a ustedes, ¿no? 그러니까 이렇게 말하면 안 된다는 거죠.
Por eso el punto no podemos decir de esta manera. 나는 원래 혈기가 많아. No puedes, no, yo siempre fui 아니 nervioso. 원래 혈기 있는 사람은 없어 이 세상에. No existe ninguna persona que 그건 siempre 다 fue 그렇죠. nervioso. 하나님 주신 것이 아니기 때문에 다 원수가 준 거란 말이야. Porque esto no fue que Dios te dio, entonces significa que alguien te dio y ese es el 어떤 사람 그렇게 enemigo. 말해요. 아, 나는 원래 그렇게 절망을 잘해. Algunos dicen, no, yo 아니요. siempre me desamino 이 세상에 fácilmente. 원래 절망을 한 사람 없어요. En esta tierra no existe nadie, no 다- existió al principio que se desanimaba 다 fácilmente. 원수가 준 거란 Eso 말이에요. todos son lo que nos dio el enemigo. 그러니까 이래 하나님 말씀 들어오면 Y así cuando entra la palabra, 이런 어둠의 생명이 내 안에서 들춰져요. esta vida de la oscuridad empieza a manifestarse. 이제 그러면 그것들을 회개하고 싸울 수 있는 그런 여력이 생겨요. Y si es así, empieza a ver la fuerza y la energía de poder pelear contra esto. 근데 그런 것들을 그러니까 이제 어느 시간 일정한 시간이 지나면 해결된단 Por eso, 말이죠. cuando pasa un tiempo podemos empezar a resolver 예, esto. 이런 것들이 해결될 때 여러분 안에 성령의 이 다스림의 이 스케일이 점점 커지는 거예요. Y así, si continuamos eso, el dominio del Espíritu Santo en mi vida empieza a 그리고 crecer más. 잠깐만 거룩의 분량이 커지는 거예요. Y el monto de la cantidad de la 여러분 santidad 안에 va 와 creciendo en 있는 ustedes. 영광이 잠깐만 Y la 확장되는 gloria que está en ustedes se va expandiendo más y más. 그래, 끝내 그 결과는 어떻게 되냐면 Y la conclusión de 내 eso es 안의 영광과 임재 영광이 하나가 돼 버려요. que la gloria y la presencia interna, la gloria externa son uno. 이제 그런 상태에서 여러분이 영광의 자유를 경험해요. En ese estado ustedes van a experimentar la libertad de la gloria. 영광의 풍성을 경험해요. Van a experimentar la riqueza de la gloria. 영광의 능력을 Van a 경험해요. poder experimentar el poder de la 마침내 gloria. 하나님이 나를 영광의 찬송이라고 말하는 그 어마어마한 종기를 아주 의심 없이 믿게 되는 Y al final van a creer sin dudar de la honra que el Señor nos otorgó a nosotros. 아멘이에요. 아멘. 그러니까 이 하나님의 말씀 먹는 일이 이렇게 중요한 일이에요. Por eso, así de importante es comer la palabra de Dios. 그러니까 하나님의 말씀이 생명으로 들어오면 회개할 수밖에 없어요. Porque por eso cuando la palabra de Dios entra como vida, no hay otra opción más que 그리고 arrepentirnos. 그 어둠의 생명은 하나님께 불순종하게 나를 Y 만들었는데 esa vida de la oscuridad era que me hacía que sea 이게- desobediente a Dios, 순종할 수 있는 사람이 pero ahora soy un ser que puedo ser 그리고 그 obediente. 순종의 물량만큼 진실하게 하나님께 엎드릴 수 있어요. Y de acuerdo a ese monto de la verdad del Señor, ahora puedo arrepentirme. 예, 뭐 내가 La 요새는 vida de luz, ¿no? 그런 시간도 없지만 Hoy en día no tengo tanto tiempo así. 제가 13년 동안 한창 기도 훈련을 받을 때는 Cuando el Señor me entrenaba por Yeah. mucho tiempo sobre la oración en mi vida, 3박 4일을 쉬지 않고 기도한 적도 있어요. había tiempo que oraba 3-4 días sin parar. 예, 그거는 뭐 내가 의식적으로 뭘 하려고 했던 게 아니라 Y no fue eso que yo me esforcé para hacer 그냥 eso, 하나님이 나를 엎드리게 하시니까 계속 엎드릴 수 있는 거예요. sino que el Señor me hacía postrar, yo no tenía más otra opción que postrarme. 이게 여러분들이 자꾸만 말씀을 먹고 회개하는 과정 가운데 이렇게 내 이 어둠의 생명이 제거되면 그런 역사가 나타나는 거예요. Esta obra es lo que ocurre en el proceso de comer la palabra y arrepentirte, y vas removiendo la oscuridad de ti, esto ocurre en tu vida. 아멘이에요, 여러분들. Amén, pastores. 그러니까 하나님의 말씀을 믿어 먹는 것이 목회예요. Por eso, comer la palabra de Dios, ese es el 자, ministerio, 그러니까 ese es 우리 el pastorado. 목회자 가운데는 이렇게 목회에 대한 잘못된 생각을 가진 사람, 이렇게 잘못된 생각을 가진 사람이 있어요. Hay pastores que tienen un mal entendimiento sobre el ministerio de esta manera. 목회는 내가 양들을 관리하는 거다. El pastoreado es administrar las ovejas. 아니에요. No. 영혼을 타치는 건 하나님만 한다 그랬어요. 그렇죠? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que puede tocar la alma de una persona? 목회는 Es solo Dios. 목회자 자신의 영성을 관리하는 거예요. El pastoreado es administrar mi 자, espiritualidad. 민수기 12장에 보면 12장에 보면 Si ven número 12, 예, 모세를 하나님이 칭찬합니다. Dios viene y le reconoce a 근데 Moisés. 두 번째 모세의 칭찬을 뭐냐면 ¿Y cuál es la segunda? Hay dos. El segundo punto es el 첫 reconocimiento. 번째 충성은 모세는 충성되다고 얘기해요. Primero dice Dios le reconoce que Moisés es fiel. 예, 두 번째 모세를 모든 지면의 사람보다 온유함이 승하다고 Y 칭찬해요. segundo dice que él es el tiene una mansedumbre mejor de todos, ¿no? 자, 근데 그 온유함이라는 말이 헬라어로 번역을 하면 Esa mansedumbre o manso, si ven en la palabra griega, 프라우스라는 말이에요. viene la palabra 그 spraus. 프라우스는 바로 팔복에 나와 있는 말씀이에요. Y ese praus es el que dice en la 온유한 bienaventuranzas: 자는 복이 있나니 bienaventurado el manso, 예, 저가 땅을 기업으로 받을 것이다. ellos recibirán la tierra por herencia. 예, 여러분 정말 제 설교를 들을 게 많아요. Hay muchas predicas que ustedes deberían de escuchar, ¿no? 제 팔복 강의를 들으셔야 되는데 Deberían de poder escuchar la bienaventuranzas 예, también. 하나님이 나를 훈련 과정 가운데 그런 성품들을 만들어내는 말씀이 바로 팔복이었어요. Y la forma, la palabra que el Señor me dio para entrenarme fue eso, fue la bienaventuranza y el Padre 그래서 Nuestro. 보세요. 온유함이라는 프라우스라는 말은 뭐냐면 O sea, la palabra mansedumbre o manso, que viene de la palabra praus, 이
어떤 상황 속에서도 하나님을 향할 수 있는 영적 순발력이에요. Es una agilidad espiritual que no importa en qué situación puedes tomar la dirección hacia 자, Dios. 누가 나를 Ese es Sprouse. 욕했어. Supongamos, alguien me ofende. 그러면 즉각적으로 반응하면서 같이 욕하는 게 아니라 Cuando alguien me insulta, no es que yo reaccione y le insulto directamente, 이게 그 상황을 멈출 수 있는 힘이에요. sino es la fuerza de poder hacer parar ese momento. 그리고 하나님께 향하는 거예요. Y me voy, cambio la dirección hacia 그럼 Dios. 여러분이 그런 상황이 될 때 어떤 일들이 여러분에 Y si 생기냐면 usted hace en esa situación, ¿qué ocurre? Ustedes 여러분은 hacen eso. 즉각적으로 성령의 음성을 들을 수 있는 여지가 생기는 거예요. Ahí le da el tiempo de ustedes de poder escuchar la voz del 근데 Espíritu Santo. 어떤 사람이 욕할 때 같이 욕하면 성령의 음성이 안 들려요. Pero si alguien te insulta y al rato ya le estás insultando de vuelta, no tenés el tiempo de escuchar el 자, Espíritu 그러니까 Santo. 보세요. 이렇게 이 온유함이라는 성품은 Por eso este carácter de mansedumbre 이게 외부로부터는 모든 악을 차단하는 중요한 성품이에요. es un carácter muy importante que te ayuda a cerrar las puertas de los 자, ataques de 여러분이 afuera. 어떤 상황을 보고 절망할 때 절망을 선택하는 거예요. Que cuando vuelves a una situación desanimante y te desanimas, vos estás eligiendo el desánimo en 여러분이 ese 어떤 momento. 상황 가운데 누구한테 받은 공격을 선택할 때 혈기를 선택하는 Es 거예요. cuando vos recibes el ataque de una persona y lo tomás como ataque, eso estás empezando 그러니까 recibiendo la ira de esa 그런 persona. 어둠들을 차단하는 성품이 바로 온유함이라는 Y 거예요. el carácter de poder rechazar y cerrar estos es la 자, mansedumbre. 그러니까 외부로부터는 모든 어둠을 받아들이지 않는 영혼이 되니까 Porque soy una persona que cerré todos los canales Yeah. afuera y no recibo la oscuridad. 그런 사람은 어떤 여력이 생기는 거 아니? Esa persona, ¿qué clase de paz tiene? 내 안에 육체의 정력을 직면할 수 있는 힘이 생겨요. Empieza a crecer una fuerza de que puede atacar y pelear contra los deseos de la carne interna. 그러니까 그것과 싸울 수 있는 힘이 생긴다는 Tiene 거예요. la fuerza de pelear contra los deseos propios. 이게 바로 갈라디아 5장 16절 말씀이에요. Eso es Gálatas 5:16 dice 내 esto, ¿no? 안에 육체에 속한 성령의 속이 싸우는데 Que el deseo del espíritu y de mi carne están continuamente en batalla, en conflicto. 외부로부터 오는 악이 들어오면 나는 싸울 여력이 안 생겨요. Si viene la energía, o sea, la maldad de afuera, yo ya no tengo más fuerza para pelear con lo de adentro, 그러니까 ¿no? El 이 deseo de mi 온유한 carne. 성품을 가지면 자신의 어둠과 싸울 충분한 능력이 생기는 Y 거예요. si tenés, pero empezás a desarrollar este carácter de la mansedumbre, ahora tenés la fuerza y la energía de pelear contra 이게 los deseos de 바로 tu carne. 자기의 영성 관리의 핵심이에요. Este es el núcleo, el punto más importante de la administración de tu 그러니까 espíritu, de 모세는 cuidar tu espíritu. 300만 이스라엘을 목회할 수 있는 바로 그런 영성을 가진 사람이라는 거예요. Y en ese sentido, pues, Moisés era una persona que tenía la espiritualidad de pastorear a 3 millones del pueblo de Israel, ¿no? 왜냐하면 자기를 관리할 수 있는 사람이에요. Porque él era una persona que se podía 그래서 땅을 administrarse. 기업으로 받는 건 영적으로 뭐냐면 사람을 받는다. 사람을 하나님이 인권을 주신다는 거예요. Es cuando el Señor dice, bienaventurados los mansos, se le dará la tierra, dará la tierra. Tierra significa a la persona, 그러니까 tiene autoridad personal. 목회자에게는 어느 것보다도 영권, 인권, 물권을 가지고 있어야 돼요. Los pastores más que nada tenemos que tener una autoridad espiritual, personal, financiera y de la naturaleza. 영권이라는 것은 선포된 말씀이 땅에 떨어지지 않는 걸 얘기하는 La 거예요. autoridad espiritual es lo que se declara, no cae al suelo. 인권은 사람이 있어도 없어도 문제를 갖지 않는 목회자를 얘기하는 거예요. Autoridad personal es se refiere a los recursos humanos que si el pastor tiene gente o no tiene gente, no es 어떤 problema. 사람을 줘도 바꿀 수 있는 여력이 있는 종이에요. Es un siervo que no importa qué clase de gente le mande, tiene esa autoridad de poder transformar a esa persona. 이 인권은 목회자의 리더십과 직결되는 거예요. Y esta autoridad personal está directamente relacionada al liderazgo del pastor. 리더십은 뭐냐면 ¿Qué es el liderazgo? 마치 아둘람 동굴에 400명의 오합지들이 모입니다. Ustedes si ven es lo mismo que en las cuevas de Adulam vienen 400 personas inútiles y don nadie. 근데 Se juntan. 다윗은 그들을 이스라엘 통일의 주역으로 바꿔버려요. Pero David lo transforma a esos 400 como los protagonistas que trajo la unidad, la unificación de todo de Israel. 이게 바로 리더십이에요. Esto es liderazgo. 그러니까 인권이 없으면 리더십을 가질 수 없어요. Si no tienen autoridad personal, no tienen liderazgo. 인권이 있는 사람은 물권을 가질 수 있어요. El que tiene la autoridad de personas personal tiene la autoridad financiera. 물권은 뭘 말하냐면 ¿Y qué es la autoridad financiera? 돈이 있어도 없어도 문제가 되지 않는 Significa que tiene una autoridad, aunque tengas dinero o no tengas, no te 사람. mueve. 어떤 사람은 돈이 없으면 문제가 A 생겨. una persona cuando no tiene dinero es problema en 어떤 su 사람은 vida. 돈을 주면 문제가 생겨. Algunos si les das dinero es problema para su vida. 그러니까 돈이 있어도 없어도 그 사람 문제가 생기는 Por 거예요. eso
Aunque tenga o no tenga 그러나 dinero, siempre es problema para esa 물건을 persona. 가진 사람은 돈이 있어도 문제가 Pero hay gente 생겨요. que tiene la autoridad sobre lo material, aunque 그러니까 tengan o no tengan 하나님은 dinero, no hay 얼마든지 그 problema. 사람에게 그것을 Y es 주시고, por eso el Señor le puede dar todo lo que quiera sobre esa 그러니까 persona. 목회자의 이런 하나님의 권세를 준다는 걸 알아야 돼요. Usted tiene que saber que el Señor le da esta autoridad a sus 자, siervos. 그러니까 보세요. 이런 말씀을 먹어가는 과정 가운데 이런 온유한 성품들을 하나님 만들어 가셔요. Y en este proceso de comer la palabra, Él va formando ese carácter manso en nosotros. 어떤 상황이 와도 그 상황을 멈추고 하나님을 향할 수 있는 힘. Esa fuerza de no importa qué situación venga, vos podés parar y transformarlo a la dirección de Dios. 홍해 앞바다에 서 있는 모세는 Moisés, que estaba delante del río 예. Mar Rojo, 뒤에서는 바로 군대가 쳐다오고 atrás venía el ejército de Faraón. 앞에는 바다가 가리고 있고 Y adelante estaba el mar. 양쪽은 산맥이 Y a 맥혀. los lados estaban las 그러나 montañas. 전혀 우동치 않고 Pero él no tiembla. 그 상황과 관계없이 Sin importar esa situación ahí, 믿음으로 하나님을 향하고 있어요. en fe él está hacia la dirección de Dios. 그러니까 홍해를 가르치는. Y es por eso que él pudo partir el mar 왜냐하면 rojo. 모세는 온유함이 승하기 때문에. Porque Moisés era mayor en la 자, 그러니까 보세요. mansedumbre de todo. 이런 내 하나님의 생명이 들으면서 이런 성품들을 하나님 만들어 가셔요. Y, 여러분. y así la palabra de Dios entrando en nosotros nos transforma en estos caracteres. 아멘이요. 아멘. 자문에 보면 성품이 냉철해야 된다는 말이 있어요. En Proverbio dice que nuestro carácter tiene que haber una frialdad. 그 tenemos que ser- 냉철함이 바로 온유함이에요. Y eso es mansedumbre. 냉철함은 차다는 게 아니에요. Como hacer frialdad no es que seamos fríos, 요동치 않아야 돼요. sino que no nos sacudimos. 아멘이죠. 자, 그래서 여러분 말씀을 이게 먹는 훈련이 이렇게 중요해요. Por eso así de importante es el entrenamiento de comer la palabra. 그러니까 목회는 목회자 자신의 관리로부터 시작하고 그것이 사실 끝이에요. El ministerio, el pastoreado es al final es ministrarme a mí, administrarme a mí, 그러면 y con eso termina el ministerio. 하나님이 다 모든 것을 나를 통해서 통치해 나가시죠. Entonces el Señor va reinando toda la iglesia mediante este pastor. 자, 나는 그런 훈련을 안 받아서 목회를 그만둬야 되느냐? Dice, pero no, pastor, entonces yo nunca fui entrenado así, tengo que dejar el ministerio. 예, 그런 훈련을 받지 않았기 때문에 목회를 관둬야 되는 게 아니라 No es que tienen que renunciar al ministerio porque no fueron entrenados de esta manera. 하나님이 부르시지 않은 종이라면 목회를 안 하는 게 좋아요. Más importante es si Dios no te llamó, es el que renuncies al ministerio. Si no tenés llamado. 목회자는 반드시 하나님 부르신 목회자가 목회를 할 수 있는 거예요. Porque el que puede ministrar como pastor en la iglesia son los 왜냐면 que tienen el llamado. 하나님이 불렀기 때문에 하나님이 만드시는 거예요. Porque si Dios te llamó, Dios va a ser responsable. Dios va a formar todo. 내 사명은 목회자를 세우는 사명이에요. 그렇죠? Uno de mis llamados es levantar pastores 그리고 그 목회자를 통해서 교회를 세우는 거예요. y levantar iglesia mediante esos 자, pastores. 목회자를 세운다는 건 뭐냐면 ¿Y qué significa levantar pastores? 목회자 부르심이 없는 사람을 목회를 관두게 하는 게 내 사명이에요. Levantar pastores significa también mi ministerio es los que no tienen el llamado, hacerlos renunciar del pastor. 잔인한 사명이죠, 그렇죠? Es cruel mi llamado, ¿no? Un poco 이번 cruel. 집회도 여러분 중에서 부르신 목사는 잘 세워질 거예요. Y seguramente en esta conferencia los que tienen el llamado van a crecer poderosamente. 그러나 부르지 않았다면 Pero si Dios no te llamó, 내려놓으세요. renuncia. 그래야 돼요. 그게 Tiene que ser. 행복한 거예요. Esa es la felicidad para todos. 아멘. Amén. 자, 내가 직접 아는 분은 아니지만 우리 LA의 한국 사람 가운데 장로님 한 분 계셨어요. No es una persona directa que yo conocí, pero había un anciano de la iglesia en Los Ángeles, 그 un coreano. 장로님일 때 참 많은 사역을 하고 많은 사람들에게 그런 덕망과 그런 영향력을 끼쳤어요. Cuando era el anciano de la iglesia, él hizo muchas obras, traía buena influencia a la gente, ministraba bien, todo, ¿no? 그래서 누구누구를 통해서 나한테 그분에 대한 이야기가 들어왔어요. Y mediante una persona me introdujo, me contó la historia de este anciano a mí, ¿no? 오래된 얘기예요. Hace tiempo ya, hace tiempo 그리고 atrás. 이제 그분이 그러니까 옆에 주변에 있는 사람들이 목사 안수를 받아서 목회하십시오 이런 막 조언들이 들어왔어요. Y como era tan influencial y querido en la iglesia, la gente le empezó a decir, anda a ordenarte y ser pastor. 그래서 나한테도 이제 그걸 물어러 온 거야. Y alguien me vino a preguntar eso a mí sobre esa 모든 사람이 다 persona. 목회를 Que 하려는데 todo el mundo le dijo a ese anciano de la iglesia que entre al pastoreado, que sea 오직 pastor. 나만 Solo yo 목사의 부르심이 없습니다. le dije, no tiene llamado de pastor. 하지 마십시오 그랬어요. No entres al ministerio. 근데 고집을 부리고 목사가 됐어요. Pero él no me hizo caso y entró al ministerio, ¿no? Se 한 ordenó. 3년이 지났나? Y creo que pasó como 3 그런데 años. 가정이 깨지고 Y
Después de los 3 años lo que escuché, su familia se divorció, o sea, se rompió la familia, se 완전히 destruyó la 목회가 familia 망한 거예요. y se destruyó el ministerio que él hizo. 왜냐하면 부르심이 없기 때문에. ¿Por qué? Porque no tenía el llamado este 평신도 anciano. 살 때는 막 영향을 미쳤는데 O sea, como miembro laico, como anciano de la iglesia, sí, era influencial y el Señor obraba mediante 목사가 él. 되니까 막 엄청난 공격들이 들어오기 시작합니다. Pero cuando él fue ordenado, ahora vino muchos ataques espirituales, ¿no? 그러니까 다른 리더십 밑에서 보호를 받으면서 사역은 잘했는데 O sea, él ministraba bien bajo la cobertura de otro líder, de un ministro. 자기가 앞서서 리더십에 막 공격이 막 들어오니까 Pero cuando él fue líder que marchaba adelante, 음란 공격이 들어오고 ahí vino ataques de inmoralidades 그러니까 박살나는 거예요. y ahí se destruyó todo, ¿no? 그러니까 부르심이라는 게 중요성이 그거예요. Por eso la importancia de esto es el llamado. 불렀기 때문에 하나님이 책임지죠. Es porque fuiste llamado, Dios va a ser 그래서 responsable 하나님이 보호하시. y el Señor te cuida, te guarda. 자, 오늘 여러분에게 필요한 이야기들을 하나님이 잠깐 하게 하시는데 El Señor me está dando continuamente compartir cosas que no están acá porque es necesario. 오늘 그런 하여튼 말씀 좀 들어보자 말이죠. Por lo que sí vamos a escuchar la palabra del Señor en esta 자, hora. 오늘 말씀은 1장 23절부터 2장 13절까지 보자 말이에요. Vamos a leer juntos capítulo 1 versículo 23 al capítulo 2 versículo 13. 13절. Capítulo 1 versículo 23, capítulo 2 al versículo 13. 우리 22절까지 이제 바울의 이런 방문 취소의 이유를 이야기를 시작했는데 Bueno, ¿se acuerdan? Hasta el versículo 22 era que Pablo estaba hablando de la razón que él tuvo que cancelar su visita. 그러나 정확하게 취소 동기와 이유는 아직 밝히지 않고 있어요. 그렇죠? Pero todavía no está declarando claramente el por qué, el Mira. motivo por qué canceló. 사도로서의 자기 진실성, 내가 어떻게 목회하냐 이런 그런 걸 얘기했죠. 그렇죠? Hasta acá lo que él estaba hablando de su apostolado, de su sinceridad y su fidelidad. 자, ¿no? 드디어 이제 오늘 본문에서 이제 자신의 그 방문 고린도교회 방문 취소 이유를 정확히 밝히고 Y del 있어요. versículo 23 en adelante, hoy el texto que leímos, ahí él habla la razón del por qué él tuvo que cancelar. 23절부터 2장 2절까지 그 이유를 밝히고 Y, 있어요. y la razón está hablando del versículo 23 al versículo 2 del 자, capítulo 2. 23절 보자 말이에요. El versículo 23 자, entonces. 내가 목숨을 걸고 하나님을 불러 증언하게 하노니. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, pongo la vida por 자, esto. 이런 표현들은 바울이 정말 잘 안 쓰는 표현들이에요. Estas son expresiones que Pablo casi nunca lo usa. 예, 뭐지 맹세하는 듯한 표현들. Estas expresiones de que yo estoy jurando, ¿no? 예, 근데 워낙 지금 고린도 교회가 자신을 불신하고 그리고 이제 아주 긴박한 상황이기 때문에 이런 그저 표현들을 쓰는 거예요. Pero Pablo, como ve, como la iglesia está demasiado decaída y su incredulidad contra Pablo, él no tiene otra opción más que hablar de esta 자, manera. 그러니까 앞에서도 얘기했지만 하나님의 모든 약속은 예수를 통해서 다 그렇죠 실현됐단 말이죠. Como toda la promesa del Señor se manifestó y se formó mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? 자, 그러니까 여러분들 내가 이번 주에 여러분과 계속 했던 그 핵심 중에서 뭐가 지금 중요한 얘기냐면 ¿Cuál es lo más importante? El punto que tenemos que llevarnos esta semana, lo que estamos compartiendo. 성경의 단어들은 단순히 명제이거나 어떤 비유를 말하는 게 말하지만 그런 것이 대부분이 아니다라는 거예요. Usted tiene que saber que la mayoría de las palabras o lo que se dice y lo que está escrito en la Biblia no es por nombre o solo un adjetivo o un sobrenombre. 그러니까 하나님의 말씀은 거의 대부분 실체예요. O metafórico, pero porque la mayoría de las palabras de Dios son literales. 예, 물론 비유적인 표현도 있긴 있지만 Claro que hay expresiones que son de comparación y 거의 문자적인 의미예요. metáfora, pero la mayoría son literal 그리고 y 실체적이에요. es real. 그러니까 그것은 그 사도들이나 선지자들이 지금 하나님을 만나고 경험하고 있다는 거예요. Que cuando los apóstoles escriben, no es que están escribiendo por escribir, sino que en ese momento se están encontrando, experimentando eso. 물론 유대인은 우리 이방인과 조금 차이가 있어요. Claro, los judíos y nosotros tenemos un poco de 자, diferencia. 그러니까 유대인 같은 경우에는 자신들의 조상들부터 3,000년 동안 내려온 어떤 신앙의 DNA가 있단 말이에요. Los israelitas tienen este ADN 3,000 años que viene de sus ancestros sobre la palabra en su vida, ¿no? 하나님 그러면 Cuando
ellos dicen Dios, 예, 그러면 invocan a Dios. 이방인들은 하나님 그러면 와닿는 게 별로 없어요. nosotros los gentiles cuando decimos Dios, esta palabra en sí no tiene tanto afecto en nosotros, digamos, 하나님 ¿no? 만나지 않은 사람 A la 얘기예요. gente que no se encontraban con Dios, yo me refiero, 그런데 ¿no? 이 유대인들은 하나님 그래도 이게 뭔가 그런 자기들이 느끼는 게 있단 말이죠. Pero a los judíos, por su ADN, cuando decís Dios, hay algún sentimiento. Ellos saben que, a qué se refiere esto. 야훼 그러면 이 사람들은 알아요 뭔가를. Cuando decimos ya, ellos dicen Yahweh, ellos saben qué es 근데 esto. 이제 예수를 통해서 그 자기들이 그런 흘러왔던 그런 신앙의 흐름이 드디어 예수님을 통해서 실체가 돼버린 거예요. Y ese ADN, eso es lo que, esa tradición que venía por 3000 años, se confirma en Jesucristo. 네, 이 야훼 이 영광을 보면서 이분이구나라고 아는 거예요. Y viendo la gloria, Yahweh, sabiendo eso, al ver Jesucristo, dicen, este es el Yahweh, este es el Señor que estamos esperando. 이 하나님의 예언들의 말씀들이 예수를 통해서 다 이제 실현된 건데, Que toda la profecía del Señor se cumple en el Señor Jesucristo. 야, 이 말씀이 이런 거였구나. Y ellos empiezan, esa palabra era esto. 그렇기 때문에 이 모든 전 세계 교회는 유대인들에서 먼저 세워진 Y 거예요. es por eso que las iglesias del mundo fue establecido primero por los judíos. 이방인들로서는 그것은 그거는 경험할 수 없는 것들이에요. Como gentiles es algo que nosotros no podemos 자, experimentar. 근데 이방인들은 Pero los gentiles, 이제 예수님을 만나면서 encontrándose con Jesús, 이 3000년 동안 흘러왔던 DNA를 가진 이스라엘과는 다른 방향에서 하나님이 이제 그들을 실체화시켰어요. el Señor fue implementando o encarnando esto en una dirección diferente por 2000 años 자, hacia los gentiles. 그러니까 유대인은 이 하나님으로부터 온 것들이 예수를 통해서 실체화된 건데, Para los judíos era que lo que vino bajando por 3000 años fue confirmado en Cristo Jesús. 우리는 예수 그리스도를 만나면서 오히려 하나님의 것들을 다 실체화시키는 거예요. Pero nosotros encontrando con Cristo Jesús empezamos a encarnar todo esto. 예, 방향이 틀린 거죠. La diferencia es direccional, ¿no? 어쨌든 본질은 그들이나 우리랑 똑같이 그 하나님을 경험하는 Pero 거예요. esencialmente nosotros 자, 그러니까 en común estamos experimentando al mismo Dios. 하나님의 아들 예수 그리스도 그러면 이게 명제가 아니라 하나님을 만난 사람들은 이게 뭔지를 아는 거예요. Cuando decimos hijo de Dios Jesucristo, sabemos que esto no es solo una frase, sino 먼저, entendemos qué es eso, sabemos ese 그분의 sentimiento. 이름의 모든 것들은 이제 왕이라는 것이 확 와요. Y primeramente cuando hablamos de sus nombres, sabemos que son los nombres, sino sabemos que esto es el rey. 예, 그러니까 그분을 만나는 것 자체가 왕을 만나는 거예요. El encuentro con él es el encuentro con el rey. 예, 그래 보세요. 왕도 그냥 왕이 아니에요. 왕 중에 Y 왕이라고. no es cualquier rey, sino es el rey de reyes. 예, 그런 그분을 만나면서 그래서 당신은 하나님의 아들이라는 고백이 나오는 Y es 거예요. cuando nos encontramos con él, así declaramos, por eso nosotros confesamos, tú eres el hijo de Dios. 예수 그리스도 그러면서 그분의 왕됨을 받아들이는 Y 거예요. cuando decimos Jesucristo, recibimos su realidad, su realeza, que él 그러니까 es mi rey. 성경의 언어들은 절대로 명제가 아니다라는 걸 알아야 돼요. Usted tiene que saber que lo que está en la Biblia no es solo palabras. 그렇기 때문에 그분의 이름을 선포하면 능력이 나오는 Y es 거예요. por eso uno declara en su nombre, viene poder, aparece el poder. 그분의 이름이 나타나면 그분의 종기가 나타나는 Es 거예요. cuando aparece el nombre, se aparece la honra de ese 예, nombre. 그분의 이름을 받아들이면 그분의 임재가 오는 거예요. Si recibimos su nombre, viene la presencia de su nombre. 우리 민수기에 보면 아니 레위기에 보면 아니 창세기에 보면 아니 어디 나 구약에 나와요. En el Antiguo Testamento 예, 실로에 내 이름을 두었다 그랬잖아요. dice, yo puse mi nombre en Shiloh. 그게 뭐예요? Silo. 실로는 하나님의 성막을 얘기하는 거죠. Silo se refería al templo de Dios, ¿no? 그 Puse mi 거기에 내 nombre. 이름을 두었다 그랬어요. Ahí 그렇죠? puse mi nombre, dice el 그 말은 Señor. 뭘 얘기하는 거예요? ¿Qué quiere decir eso? 실로에 하나님이 임재를 주었다는 거예요. Que cuando él puso su nombre significa que su presencia está en 자, ese 근데 lugar. 여러분이 성전이야, 그렇죠? Pero dice que ustedes son el templo. 여러분의 안에 하나님의 영이 와 있단 말이에요. Dice que el 그렇죠? Espíritu de Dios está en ustedes. 여러분이 그래 지성소란 Y 말이죠. ustedes son ese lugar santísimo. 자, 그러니까 그분의 이름이 여러분 안에 와 있어. El nombre de usted está dentro. 그 El 말은 nombre de él está en 그분의 ustedes. 임재가 내 안에 와 Y su 있는 거예요. presencia está en mí. 여러분 그래서 여러분이 성전에 가면 할 때 그 성전은 단순히 성전이 아니라 지성소를 얘기하는 거예요. Cuando el Señor dice que ustedes son su templo, no es cualquier templo, sino ustedes son el lugar 예, santísimo de él. 1년에 대제사장만 한 번 들어갈 수 있는 곳. Es el lugar solo que el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año. 그것이 여러분 안에 지금 이루어진 거예요. Eso es lo que se formó en ustedes, dentro de 예, ustedes. 그렇기 때문에 보세요. 이 지성소가 여러분 안에 이루어졌기 때문에 Y porque este lugar santísimo, el tabernáculo está dentro de ustedes. 하늘의 지성소의 이 헤드코터의 모든 결정이 동시에 내 안에서 이루어진
toda la decisión que se toma en la base central del cielo, donde es el tabernáculo celestial, se 그러니까 toma la 근본적으로 mención aquí. 하나님의 결정을 여러분도 알 수 있는 ¿Qué 거예요. quiere decir? Esencialmente la decisión que Dios toma, nosotros 왜냐하면 podemos 여기 있는 saberlo. 지성소와 하늘의 지성소가 본질로 같은 Porque 지성소이기 때문에. esencialmente este tabernáculo y ese tabernáculo es el mismo. 그러니까 보세요. 가장 파격적인 종기는 거룩의 이름을 줬다는 거죠, 그렇죠? 예. ¿Cómo era? 거룩을 준 것이 가장 파격적인 La 종기야. honra más impactante que nos dio a nosotros otorgado fue la santidad. Santos. 그런데 그 거룩을 줬다는 것 때문에 우리를 하나님의 성전을 삼으신 Es 거예요. porque nos dio la santidad, Él nos toma a nosotros como su templo. 지성소를 삼은 거예요. Nos toma a nosotros como su lugar santísimo. 내가 2014년에 이스라엘을 처음으로 갔는데 En el año 2014, por primera vez yo visité Israel. 그때 내가 엄청나게 적그리스도의 공격을 받았어요. En ese tiempo, en Israel, yo recibí mucho ataque de anticristo. 유대인들을 되게 미워했어요. Odiaba a los judíos cuando llegué ahí. 왜냐하면 갔는데 이게 뭐 그냥 너무 그냥 그죠? 알잖아요, 유대인들 그냥 무뚝뚝하고. Porque usted conocen los judíos, son 인사도 muy, 안 하고. no son amigables, no 호텔 son 갔는데도 saludables, no saben. 뭘 갖다 달라도 아무것도 안 갖다 줘. Y aunque en el hotel yo pedía que me traigan, no me traían nada. 그냥 막 승질 나는 거예요. Entonces me ponían los nervios. 그래서 내가 이렇게 말했어요. Por eso yo decía esto. 니네들은 내 안에 지금 뭐가 줄 알면 니들 나한테 엎드려야 돼. Yo le decía a estos judíos, claro que no me entendían, pero si ustedes saben lo que están dentro de mí, ustedes se tienen que postrar delante de mí ahora. 그건 승질나서 한 얘기지만 Eso, enojado yo dije esto, 그건 진짜 얘기예요. pero es 그렇죠? verdad, ¿no? 내 안에 지금 이 지성소의 영광이 지금 발산되고 Que 있는데. la gloria del tabernáculo ahora está siendo resplandeciendo en nosotros. 네. 그래서 여러분 귀신 들린 사람들을 만나봤어요? Pues, no sé si alguna vez se encontraron una persona 그냥 endemoniada. 웬만한 귀신은 그냥 내 앞에 오면 덜덜 떠는 거예요. Por eso la mayoría de la gente endemoniada cuando viene en mi presencia empiezan a temblar. 내 안에서 영광이 발산되고 Porque la 있으니까. gloria está resplandeciendo en mí. 예. 귀신 들린 사람 내가 훅 하고 불면 Y cuando a los demonios yo empiezo a soplar así, 여기가 뻘겋게 익어요. personas endemoniadas, hay gente que se quema los brazos por con solo soplarle. 옛날에 아주 한국에서 먼 곳에서 귀신 들린 사람이 Allá antes en Corea, en un barrio, una ciudad que estaba lejos de donde yo estoy, 이제 담임 목사가 내 이름을 두고 데려와서 축사를 받으려고 그랬어요. y el pastor de esa iglesia le quería traer a uno de sus miembros que estaba endemoniado para que yo le ministre, ¿no? 그냥 나를 전혀 모르는 사람이죠. Era gente que no nos 근데 conocíamos, ¿no? 그 안에 귀신이 얘기하는. Pero el demonio dentro de esa hermana 김민호 목사한테 가지 마. empezó a gritar diciendo, por favor, cualquier lado menos delante del pastor 근데 보세요, Minoquín. 이건 나만의 일이 아니에요. Y eso no es una historia solo mía, 여러분 모두에게 같은 그런 동격을 주신 거예요. sino que el Señor le dio el mismo derecho a todos ustedes. 왜 여러분 안에 여러분 성전이 있단 말이에요. ¿Por qué? 지금. Porque ustedes son el templo está en ustedes. 지성소. Ustedes son el tabernáculo, el lugar celestial, el lugar santísimo. 아멘이죠. 그러니 보세요. 여러분이 목회한다는 건 그 어마어마한 그 많은 지성소들을 목회하는 거예요. Por eso miren, que ustedes estén pastoreando, ustedes están pastoreando a 그래서 muchos lugares santísimos, 막 todos 어떨 lugares 때 templos de la 자주 iglesia. 있는 일은 아닌데 No es siempre que ocurre esto, 막 pero algunas veces 하나님의 사랑이 확 들어오면 cuando el amor de Dios entra, 이렇게 딱 안수를 하면 cuando pongo la mano, 예수님을 만지는 느낌이 들어요. siento que estoy tocándole a Jesús. 왜냐하면 이게 지성소니까. Porque este es el tabernáculo de Dios, 이 ¿no? 안에 예수님이 Porque Jesucristo está dentro de esta persona. 뭐 자주 있는 일은 아니에요. No es que ocurre siempre. 보통은 Algunas 안수하면 veces. 그렇게 폐역하냐 새끼야. 이렇게 얘기를 하죠. Y usualmente cuando yo pongo la mano a la persona, le digo, ¿por qué eso es tan pecador, no? Le pego, ¿no? 근데 가끔씩 이렇게 쫙 하지만 예수님을 만진 느낌이야. Pero algunas veces cuando toco, le pongo la mano, siento que estoy tocando a Jesucristo. 내 안에 사랑이 충만할 때. Cuando estoy lleno del amor. 지금도 충만해. Ahora también estoy lleno del amor, dice. Sorry, man. Discúlpame. 자, 이거 언제 끝내? ¿Cuándo voy a terminar yo esto? 자, 가요. Bueno, seguimos. 자, 그래서 보세요. 이 목숨을 걸고 하나님께 불러 증언한다라는 말이. Eso que él pone, dice, sobre mi alma invoco el testigo de Dios. 그러니까 이게 바울이 이런 표현을 잘 안 쓴다 그랬어요. ¿Se acuerdan? Pablo, esta no es una frase que Pablo usa todos 그럼에도 los días. 불구하고 하나님을 만났기 때문에. Pero igual, como Pablo se había encontrado con Dios, se 교회를 encuentra con 사랑하시는 그 Dios. 사랑을 바울은 알고 있어요. Dios sabe el amor que Dios tiene para la iglesia. 고린도 교회를 위해서 기꺼이 내 생명을 줄 수 있다는 진실한 말이다 말이죠. Esto es como la sinceridad de Pablo, que yo puedo dar mi vida para esta iglesia. 그러니까 성경의 사도나 선지나 이런 말들이 그냥 립 서비스가 아니에요, 여러분들. Cuando
acá lo que ellos dicen, los apóstoles, profetas, dicen, no es solo una adulación de palabras, no es palabrería. 바울이 위대한 게 아니라 Por eso no es la excelencia y grandeza de Pablo, 바울이나 우리나 sino que Pablo y nosotros, 하나님을 그렇게 영광 가운데 만나면 si nos encontramos con Dios en la gloria de Él, 누구든지 그렇게 되는 거예요. todos podemos ser así. 예. 그러니까 이런 게 그러니까 요런 이야기를 하면 여러분은 신비적인 것을 생각해요. Y cuando hablamos de esto, mucha gente piensa que esto es algo 그리고 místico, supernatural. 그건 어떤 특별한 일이다 이렇게 여기는 경향성이 있어요. Y tenemos la tendencia que esto es un caso especial. 더 나가서 그런 사람은 정말 특별한 사람이다 이런 경향성을. Y más allá decimos, gente como esta son solo gentes especiales, unos cuantos de muchos. 절대로 그렇지 않아요. Pero no es así. 일단 여러분 하나님과의 만남 그리고 하나님의 사건은 Primeramente, el encuentro con Dios, el evento del encuentro con Dios, 어떤 감정이 먼저 탁 하고 앞서는 게 아니에요. no es que la emoción la que se mueve primero cuando te 자, encuentras con Dios. 그런 모든 사건은 내가 믿음으로 받아들이는 건데 Todo ese evento yo lo recibo en fe. 믿음은 여러분의 지정이 가운데 감정이 앞서는 게 아니에요. La fe, cuando se mueve la fe, no es la emoción la que se mueve entre tu intelecto, emoción y voluntad, 이게 지식이 움직이는 거예요. sino se mueve 그 en la 지식은 inteligencia. 하나님의 말씀을 La 얘기하는 거예요. inteligencia, tu inteligencia se 그리고 refiere a 내- la palabra de Dios, 내 의지가 그 말씀을 믿기로 작정하는 거예요. y mi voluntad toma la decisión de creer esa 그러니까 palabra. 처음은 여러분이 감정을 개입하면 안 돼요. 거기에. Por eso no tiene que ser lo primero que se mueva la emoción 그러니까 내 delante de ti. 말은 감정이 개입되지 않는 거예요. No se mete la emoción primero. 예, 그러니까 막 갑자기 막 처음부터 막 눈물을 흘리면서 난리가 나는 게 아니라는 거예요. No es que desde el principio empezás a llorar y lagrimear. 그냥 모든 상황이 그냥 깨끗해요. El punto es toda la situación queda muy claro 그리고 명쾌해요. y es claro, 그리고 limpio, 하나님의 fresco, 말씀이 의심이 안 돼요. y no empezás a tener dudas su palabra. 그러고 나서 하나님의 이제 영광이 확 몰려온다. Y ahí empieza a caer esta gloria. 그때 감정이 확 일어나는 Y 거예요. ahí es cuando se levanta tu emoción. 예, 요게 잠깐 동안 일어나는 일이겠지만 Es algo que ocurre en ese 그 momento, 내 이 인격이 움직이는 이 메커니즘이 그렇게 움직인다. pero es el mecanismo como se mueve tu persona. 그러니까 신비나 신령이 아니에요. Y esto no es 그냥 místico o super 하나님의 말씀을 espiritual, 받아들이는 sino 믿음으로. es recibir la palabra en fe. 그리고 감정의 사건은 나중에 일어나. Y el evento de la emoción ocurre después, es 자, terciario. 내가 우리 이 라틴 아메리카 사역을 한 13년을 했던데 Estoy 지금. como 13 años ministrando los hermanos latinos. 여러분들이 굉장히 좋은 장점들이 많아요, 진짜로. De verdad tienen muchas cualidades buenas los hermanos latinos. 순수하고 순진해요. Son puros e inocentes. 그러니까 말씀을 잘 받아들여요. Por eso reciben bien la palabra del 근데 Señor. 그러한 경향성에도 불구하고 Pero igual teniendo esta tendencia, 여러분에게 말씀의 권세가 약화되는 이유가 있어요. hay una razón porque el poder de la palabra se debilita en 여러분은 ustedes. 어떤 일을 받아들이면 먼저 감정이 확 앞서요. Es que cuando hay un evento, algo ocurre en ellos, lo primero reaccionan emocionalmente. 예, 뜨거운 거예요, 여러분들은. Ustedes son apasionados de esa manera. 찬양도 보면 En la alabanza también. 여러분 막 난리가 난단 말이에요. Ustedes se vuelven locos, ¿no? 좋아요. 그 나쁜 게 아니에요. Es bueno, no es tan malo. 그런데 그것을 믿음으로 시작을 안 하면 잘못하면 이거는 자기 혼자 스트레스에서 하는 거예요. Pero si esa alabanza, ese cántico júbilo no es que se comienza en la fe, se transforma en un destrés para mí. 내가 라틴 아메리카에서 와서 보면 Por eso cuando vengo a Latinoamérica, 기름 부심이 없는데도 aunque no fluye la unción en ese lugar, 예, 막 난리가 나요. están 예, gozándose. 그건 자기 혼자 좋은 거예요. Eso que se están gozando de sí mismo. 아니요, 기름 부심이 오는 걸 확인이 돼야 되거든요. Tienen que 믿음으로. chequear en fe primero que la unción está fluyendo, que Dios está obrando en este lugar, 그러니까 ¿no? 말씀도 똑같아요. Lo mismo la palabra. 믿음으로 말씀을 딱 먼저 받아야 되는데 La palabra también, en fe lo que tenemos que recibir 그냥 primero la 감정이 palabra, 먼저 폭발하는 거예요. pero alguna vez es mi emoción la que explota primero. 그러니까 이 말씀의 권세가 약화되는 거예요. Entonces la autoridad de la palabra se debilita en 예, ustedes. 한국 사람들은 반대예요. Los coreanos son al revés. 예, 기름 부심이 와도 Aunque la unción está fluyendo, 딱딱해요. son duritos. 이 맞는 거야? Y lo empiezan a dudar. ¿Esto es verdad o no? 이거 하나님 맞지? ¿Esto es Dios o no? ¿De verdad o no? 계속 딱딱하게 재다 끝나요. Continuamente están midiendo si es o no y termina ahí. 알겠죠 무슨 ¿Me 말인지? entienden lo que estoy diciendo? La diferencia, ¿no? 그러니까 이런 하나님의 이 말씀들이 지금 있는 상황이 어떤 신비나 신령이 아니라는 거예요. Y lo que está en esta situación, lo que Pablo está diciendo, no es que solo pura palabrería, algo 그러니까 místico, supernatural. 믿음의 사건이라는 건 El evento de la fe, por eso, 그러니까 모든 게 그냥 일차적으로 실체예요. primeramente es todo real, realidad. 야 시계 Este reloj,
그럼 이 시계는 그냥 내 실체란 말이죠, 그렇죠? Este reloj es real, ¿no? 그럼 시계를 보면서 와 시계라고 이게 어마어마한 거야, 막 이렇게 가면 이러지 않아요, 그렇죠? Nosotros al ver un reloj no decimos, ay, este reloj que es supernatural, místico, esto es verdadero. No pensamos así, ¿no? 근데 그러니까 보세요, 하나님 말씀, 하나님 이거 똑같은 거예요. Lo mismo, Dios, la palabra de Dios, lo mismo también. 그 지금 일어나는 어떤 지금 메커니즘을 얘기하는 거야, 내가. Yo estoy hablando del mecanismo que funciona en nosotros, ¿no? 그러니까 하나님이란 분을 믿음으로 확 오면 Cuando en fe recibimos que Dios es Dios, 순간적으로 믿음은 하나님이란 걸 받아들이는 거예요. instantáneamente mi fe está recibiendo a 거기는 Dios. 1차적으로는 아무 막 그냥 감정이 폭발하거나 이런 게 없단 말이에요. En ese primer paso no hay emoción, no hay nada. 그분의 영광이 확 발산되면서 Pero cuando empieza a resplandecer, yo recibo a Dios y empieza a resplandecer su gloria, 엎드리는 거예요. ahí me 그 postro. 순서가 그렇게 된단 말이에요. Esta es la orden. 자, 이게 그러니까 보세요. 이거를 여러분들이 왜 그렇게 안 되느냐? Pero ¿por qué esto no funciona en nosotros? 하나님 말씀을 믿음으로 먹는 훈련이 안 돼서. Es porque no estamos entrenados a comer la palabra de Dios en fe. 믿음으로 말씀을 먹는 훈련이 되면 Si estamos entrenados a comer la palabra en fe, 인격 메커니즘이 그런 식으로 움직여요. mi personalidad, mi persona se 그러면 mueve en este 하나님의 mecanismo. 말씀의 권세 능력이 제한되지 않아요. Entonces el poder, la autoridad y la palabra no se limita en nosotros. 하나님의 영광이 발산되는 것이 제한되지 않아요. No se limita la gloria de Dios que se 자, 그러니까 resplandece en 보세요. nosotros. 보통 문제가 되는 게 뭐냐면 Usualmente el problema que 감정이 tenemos 확 오면 es cuando viene la emoción. 물론 하나님이 올 때 그 영광이 오기 때문에 감정이 오는 Claro, cuando 오는데 viene Dios, viene la gloria, viene la emoción, nos emocionamos. 그런데 그 감정이 나를 확 내 자신의 이 중심을 확 닫아놔요. Pero si reacción primero 감정이. en la emoción, la emoción cierra todo 그러니까 después. 자기 경험이 살아난단 말이에요. ¿Qué quiere decir? En ese momento empieza 하나님을- a resucitar 하나님 mi 만날 땐 experiencia, 이래야 돼. diciendo, mira, 하나님 만날 때 이런 일이 일어나. cuando te encontrás con Dios, me 그래서- tengo que reaccionar así. Cuando te encontrás con Dios, hay estos eventos. 그 순간에 하나님이 갖고 있는 모든 의지를 내가 스스로 막아버린다. Y en ese momento, cuando se mueve la emoción, primero yo cierro lo que el Señor quiere hacer y yo defino lo que se tiene que hacer. 어렵죠, 무슨 말인지, 그렇죠? Está un poco difícil, ¿no? No sé si me entienden. 그런데 어려운데 Pero 이제부터 여러분이 말씀을 믿음으로 먹는 이 훈련이 돼야 돼요. usted desde hoy en más tiene que entrenarse a comer la palabra primero en fe y no en la emoción. 믿음으로 훈련을 이렇게 되면은 Si empiezan a entrenarse así, 내 인격의 움직임들이 이 하나님의 영이 그렇게 움직여요. y así, si ocurren eso, ahora el Espíritu Santo nos va a 자, mover 그러니까 de este 보세요. mecanismo que le expliqué. 어떤 불가능한 상황에 가도 Aunque venga una situación imposible, 나는 감정이 움직이지 않기 때문에 porque no se mueve mi emoción 그냥 primero, 믿음으로 그 상황을 탁 하고 그냥 수용해요. en fe lo acepto esa situación. 그리고 치유를 하면 Y si trae que sanidad, hago sanidad, 이게 치유가 나요. y viene la sanidad. 그럼 내 안에서 하나님 감사합니다. Y entonces dentro me dice, ay, Dios te doy gracias. 지금도 사역하면서 다 그런 식으로 움직이는 거예요. Ahora también recién ministrando de esa manera se mueve. 감정은 요동함이 없어요. No hay movimiento en mi emoción. 뭐 내가 막 좋아서 난리뛰거나 No es que yo me alegro demasiado 내가 막 눈물을 확 o 흘린다거나 empiezo a llorar. 이러지 않아요. No hago así 처음부터 desde el principio, 믿음으로 그냥 탁 상황을 받아들이는 거예요. sino que en 하나님의 fe 역사를 받아들이는 거예요. acepto esa situación y la 그리고 obra del 그분의 Señor. 능력이 나가서 Y después de la 치유가 obra, 되면 como era la fuerza del Señor se mueve y hay sanidad, 그 다음에 이제 감정이 오는 거예요. y ahí es que se mueve mi emoción 어떤 después. 상황을 내 감정으로 하나님의 의지를 망가뜨리지 않아요, Y 나는. no dejo que mi emoción rompa o destruya o ensucie la obra que el Señor quiere hacer. 때때로는 하나님이 사역하지 마. 이러면 또 사역을 안 해야 돼. Y algunas veces cuando se dice no ministres, tenemos que parar, no tenemos que 성령이 ministrar, 움직이지 않기 때문에. porque no se mueve el Espíritu Santo. 그럼 사역을 멈춘단 말이에요. Entonces paro el 근데 ministerio. 감정이 앞서면 자기가 그냥 하나님의 영 없이 그냥 사역을 Pero 해요. si te emocionas solo, vos te vas a ministrar aunque el Señor no quiere que ministre, aunque Él no se esté moviendo. 그게 감정이 없을 때 약점이라는 거예요. Esa es la debilidad cuando nos emocionamos, nos 네. movemos con la emoción primero. 그러니까 나는 하나님의 영이 이렇게 모든 걸 믿음으로 먼저 받는 훈련을 시킨 거예요. El Señor así me entrenó a mí en el Espíritu primero de reaccionar primero en la fe. 그러니까 감정이 풍부하다는 건 절대로 약점은 아님에도 불구하고 Ser emocionados, expresar la emoción, eso no es una debilidad. 내 인격의 움직 가운데 앞서면 안 된다는 거예요. Pero esto no tiene que ser lo primero que se mueve en 그러면 mí. 그 상황을 하나님이 컨트롤하는 그 상황을 내가 미스해버리는 거예요. Entonces nosotros si nos emocionamos primero vamos a perder de vista lo que el Señor como quiere moverse en ese momento. 꼼프렌데. 꼼프렌데. 오케이. 그러니까 여러분들이 그렇게 잠깐만 믿음으로 모든 걸 받아들이는 이게 잠깐만 습성이 되기 때문에 그렇게 돼 버려요. Por eso sí.
된다고요? 그렇게 안 된다고. 하면은, 안 하면. Si nosotros no tenemos, si no nos ponemos la intención de reaccionar en la fe, va a ocurrir de esa manera. Nos 자, ponemos emocionales 자, primero. 가자 말이에요. Seguimos. 자, 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 아끼려 함이라 그랬어요. Es que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. 자, 이건 앞에서 했던 얘기죠, 그렇죠? Eso es lo que explicó en los 자, versículos anteriores, 자, ¿no? 이 아끼다라는 건 현재 분사인데, Indulgente viene de ser del 예. participio presente. 바울은 계속 교회를 아껴 왔었고, Que continuamente Pablo 지금도 tuvo 아끼고 cariño 있고, a esta iglesia, todavía tiene el 그럼 cariño 앞으로도 hacia la 아끼고 iglesia 있는 상황이라는 y va a 거예요. seguir siendo cariñoso con va a tener 자, cariño a esta 그래서 iglesia. 앞에도 indulgente. 얘기했지만 바울은 고린도 교회를 간다는 것을 자기의 육체의 유익을 갖기 위해서 가는 게 아니에요, Y 그렇죠? Pablo, usted sabe, no es que él se quiere visitar a Corintios para beneficio en su 예. carne, para 여러분 sí. 복음이 들어오면 늘 삶의 방향은 이탈하는 걸 잊지 마세요. Usted tiene que saber, cuando viene el evangelio, siempre vamos a ser abnegados. 그러니까 어떤 일에도 내 중심에서 시작하지 않아요. En toda situación no vas a comenzar algo centrado para mi 그러니까 beneficio. 내 중심에서 시작하는 모든 일은 유기 반응하는 거예요. Todas las cosas que comienzan algo centrado en mí es la reacción de la 늘 carne. 어떤 일이든지 먼저 방향이 이탈. 내가 아니라 누구를 위해서. La dirección siempre es para el otro, no para mí. 하나님이 뭘 Esa dirección. ¿Qué quiere Dios? 예, 그러니까 이 내 중심으로 사는 사람들은 하나님의 영광을 볼 수가 없어요. La gente que vive vida centrada en sí mismo no pueden ver la gloria de Dios. 예, 그러니까 내 중심으로 살면 하나님의 드러남이 없어요. Por eso si yo vivo centrado en mí, no puede, la gloria de Dios no se manifiesta. 자, 그래서 복음이라는 것이 원래 본질적으로 그래요. Por eso porque esencialmente eso el evangelio, el elemento esencial del evangelio es eso. 예, 복음의 핵심은 예수 그리스도가 우리를 위해서 자신의 모든 것을 희생했다는 Porque la 사건이죠. esencia del evangelio es que Jesucristo vino, sacrificó por nosotros. 예, 그게 복음의 사건이란 Es el 말이죠. evento del evangelio, ¿no? 그러니까 복음이 내 안에 들어오기 때문에 Cuando viene el evangelio, 나는 본능적으로 무조건 이타야. intuitivamente ya soy para los otros, soy abnegado. 그러니까 자기 중심을 계속 깨트려야 돼요. Por eso tenemos que ir rompiendo continuamente mi egocentrismo. 그게 육성을 깨트리는다는 얘기랑 똑같아요. Y eso es otra vez decir romper, matar la carne. 그래서 자기 중심의 해체가 되면 Y si yo me desmantelo este egocentrismo, 그런 사람이 하나님의 모든 것들이 자유롭게 움직일 수 있어요. en él Dios se puede mover libremente, puede utilizarlo libremente. 인류는 1500년 동안 아리스토텔레스에게 속아서 지구 중심으로 모든 걸 살았어요, 그렇죠? ¿Cómo era? Los humanos, por el engaño de Aristóteles, vivieron por 그래서- 1500 años centrados en la tierra, en sí 그래서 mismo, ¿no? 바다도 멀리 못 나가고. Por eso no podían ni salir lejos del mar, 이 바다 끝에 가면 떨어지니까. porque decían que al llegas al final del mar 근데 te vas a caer, 드디어 ¿no? 누구냐? Galileo. 갈릴레오를 통해서 Y por 이제 fin 지구는 둥글 다 이거를 이제 알게 돼요. Galileo viene y la humanidad entiende que el mundo es redondo, ¿no? 그리고 드디어 태양 중심으로 갈 때 Y cuando ya no era más, como era geocéntrico, sino es heliocéntrico, que era 인류는 el sol, 초인류가 된 거예요. ahora avanza la 이제는 civilización. 우주까지 나가는 거예요. Ahora podemos salir hasta el espacio, 여러분, volar hasta el espacio, 똑같아요. ¿no? Lo mismo nosotros. 내 중심으로 살면 Si yo vivo una vida centrada en mí, 신앙이 미개한 거예요. mi espiritualidad es era de las piedras. 하나님 중심으로 갈 때 Pero yo empiezo a entrar en el centro de Dios, 초신앙이 되는 거예요. se transforma en súper avanzada espiritualidad, ¿no? 초신앙이라고 말하는 것은 Cuando yo digo súper avanzada espiritualidad, 이 3차원 세계의 시와 공간을 초월할 수 있는 거예요. es que podemos trascender el tiempo y el lugar, el espacio de este 자, mundo. 원래 인간의 영은 하나님 형상이기 때문에 Porque el hombre es la imagen de Dios desde el 이 principio. 3차원의 시와 공간에 얽매이지 않는단 말이에요. No nos ata, no nos aferra 자, 내가 지금 tres 여기서 dimensiones, ¿no? 한국을 위해서 기도하는데 Yo desde acá estoy orando por Corea. 그러면 내 영이 그 공간 안에 들어가든지 El Señor puede llevar mi espíritu a ese lugar de Corea, 아니면 그 공간이 내 앞으로 오든지 o ese espacio el Señor lo puede traer delante de mí. 이런 일들이 일어난단 말이에요. Eso ocurre, ¿no? 예, 지금 한국에서 지금 막 중보들 하고 있는데 Ahora en Corea están intercediendo por nosotros ahora. 예, 보세요. 예, 지금 가만 있어요. A ver, déjenme ver. 지금 권사님 한 분이 안 나왔네. Una de las ancianas de la iglesia no 전화해봐. vino. Llamarle un poco para que venga. 저기 박혜승 권사 안 나왔어. La anciana Park no vino a la intercesión. 예,
그 뭐야? 영이 글로 가버리는 거죠. Que el Señor me lleva al Espíritu y me muestra ese lugar ahora. 바울이 고린도서에서 그쵸? 에베소 있으면서 내가 너희를 보고 있다고 그래요. En 1 Corintios Pablo dice, yo le estoy viendo, le escribe a Corintios diciendo, yo le he visto a ustedes. 예, No, le estoy 시와 viendo. 공간에 얽매이잖아요. Que no nos cerramos en el espacio y el lugar. 그래서 이걸 초신앙이라고 그래요. Espacio y tiempo, no, por eso es un espíritu avanzado, digamos. 이 ¿no? 얘기하려면 또 한참 걸려요. Bueno, si quiero hablar más de esto, vamos a estar, no vamos a cenar, 이런 거는 almorzar, ni cenar. 제 주기도문 강의를 들으세요. Para escuchar esto más en detalle, escuche la enseñanza del Padre Nuestro. 그러니까 들을 게 많죠. Hay muchas cosas que tenemos que compartir juntos, ¿no? 자, 가요. 자, 그래서 이게 전부 다 이탈하는 걸 알아야 돼요. Por eso tienen que saber que esto es ser abnegado, ¿no? 자, 그러면 24절로 가자 말이요. Versículo 24. 24, 맞죠? 24절. 24. 자, 우리가 너희의 믿음을 주관하려는 것이 아니다 그랬어요. No que nos enseñoreamos de vuestra fe. 자, 그러니까 너희들을 아끼는데 내가 거기 가지 않은 이유는 나 때문이 아니라 너희 때문인데. La razón que le considero a ustedes son mis consideradas no es por mí, sino es por vosotros. 그래서 그렇게 너희를 위한다는 건 뭘 말하냐면 ¿Y qué dice que es para vosotros, para 우리가 ustedes? 너희의 믿음을 주관하지 않기 때문이라는 거예요. Es para que nosotros no queremos señorear tu fe. 자, 그 말은 뭐냐면 ¿Qué quiere decir esto? 거기 주관하다는 건 왕이 되다 그런 의미예요. Señorear es reinar, 예, ¿no? 헬라말로 바실레아인데. Viene la palabra basilea. 그 이건 하나님의 나라를 그쵸? Kingdom of God 그런다고 그러죠. Decimos cuando hablamos del reino de Dios es el reino de Dios. 예, 바실레아 데오스라는 말이죠. Y el griego es basilea Deos, o sea, el reino de Dios, 자, basilea 그러니까 Deos. 이 왕이 되다 그런 의미예요. Y ese sentido es ser rey. 자, 그러니까 바울이 요 말을 왜 썼냐면 ¿Por qué Pablo usa este vocabulario, esta frase? 믿음은 바울이 주는 게 아니란 말이죠. Porque él sabe que la fe, él dice que 예, la 에베소- fe no es dado por Pablo. 에베소 2장 8절에도 분명히 Efesios 얘기하고 2:8 dice claro. 예, 믿음은 하나님의 선물이다 그랬단 말이야. Habla de que la fe es el don de Dios, un 이것은 regalo de Dios. 너희에서 난 것이 아니라 하나님의 선물, 하나님 주신 거다라고 했어요. 그죠? No de ustedes, sino viene de Dios. 자, 그러니까 우리는 노력한다고 믿음이 생기는 게 아니에요. No, eso significa que nosotros no es que procuramos y tenemos fe. 기도한다고 믿음이 생기는 게 아니에요. No porque yo oro mucho tengo fe, gano fe, crece 금식 fe. 40일 한다고 믿음이 생기는 게 아니에요. No porque yo ayuno 40 días tengo fe, crece la fe en mí. 잘 들으세요. Escuchen bien, 중요한 얘기하는 거예요. muy importante. 왜냐하면 지금 이 전 세계를 지배하고 있는 잘못된 신학 중에 하나가 바로 이거예요. Una de las teologías que más están controlando en la iglesia es esta, ¿no? 미국의 누구야? 토니, 존 오스틴. 오스틴? 그 사람이에요. Él es el que nos enseña esto alrededor del mundo que está en Estados Unidos, ¿no? 자, 우리 중요하니까 이거 시간이 없지만 Yo no 보겠습니다. tengo tiempo, pero como es importante quiero compartir esto. 오늘 Veamos, ¿no? 24절만 끝내도 1장 끝내는 거기 Porque 때문에. con solo terminar el versículo 24, hoy terminamos capítulo 1. Vamos a estar terminando el capítulo 1. 자, 에베소 2장 8절 한번 해보세요. Vamos un ratito a Efesios 2, 이건 중요한 문제이기 때문에 내가 좀 2:8. 2:8. Quiero compartir esto, pues muy importante. 2:8. 이건 내 Efesios 욕심인가? 2:8. ¿Será que esta es mi 하나님이 codicia? 잠깐만 많은 것들을 잠깐만 만지시네. El Señor está compartiendo demasiadas cosas 이거 con 내 ustedes. 욕심이죠. Esta es mi codicia, ¿no? 아니, Esto es lo que yo quiero hacer, 그러니까 ¿no? 이런 적이 없어. Yo nunca hice esto así, nunca 이게- pasó esto. 사실 그냥 다 넘어가서 그냥 이거 고린도후서만 해야 되는데 막 다 뒤져내네 하나님. Usualmente tendría que ser solo Corintios, pero me estoy yendo en toda la Biblia con ustedes. 온두라스에 가지 말아야 되나? ¿Será que tengo que cancelar Honduras? 그냥 온두라스는 여기는 목사님 하나 보낼까 그냥? 환장하네 이거. 자, 가요. 2장 8절 보세요. 2:8, Efesios 2:8. 자, 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말 구원을 받았다 그랬어요. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. 자, 그러니까 보세요. 분명히 믿음은 은혜예요, 그렇죠? 은혜를 통해서 받은 거예요, 그렇죠? Claramente por gracias recibiste la fe. 자, 그러니까 은혜라는 건 선물이죠, 그렇죠? La gracia es el regalo 자, 그를 통해서 구원을 받은 거예요. y por eso es que recibimos, somos salvos. 자, 그래서 다음 문장 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 Y 했어요. esto no de vosotros, pues es don de Dios. 자, 그 이걸이라는 투토스, 헬라말로 투토스인데 La palabra esto, Yeah. pues esto, viene la palabra tutos hebreo, 그 griego. 투토스는 앞문장에서 뭘 가리키는 거예요? Y cuando decimos, y esto, ¿a qué se refiere? 그러니까 선물이 어떤 걸 말하는 거예요? Esto, la gracia es esto, el don es esto. Esto, ¿a qué se refiere? Del versículo 3. 구원을 얘기하는 거예요? 믿음을 얘기하는 거예요? Esto está refiriéndose a la fe o a la salvación. 예, 거의 모든 주석은
La mayoría de los comentarios 이것을 구원이라고 말해요. dice que y esto se refiere a la salvación. 자, 이것이 구원이라고 말하면 어떤 문제가 생길까요? Si decimos que la palabra esto se refiere a la salvación, ¿cuál es el problema que encontramos acá? 믿음을 자기가 만들려고 해요. Entonces la fe es algo que nosotros tenemos que producir. 그러니까 하나님은 믿음을 선물로 줬기 때문에 Porque el Señor nos dio el don, el 그러니까 regalo. 믿음은 선물이기 때문에 하나님이 주셔야 돼. La fe es un regalo, por eso Dios nos tiene que dar la 그 fe. 믿음의 그릇에 구원을 담아 주신 Y 거예요. en el plato de la fe Él pone la salvación. 그러니까 믿음이 없으면 Si no tenemos fe, 구원을 담을 수가 없는 거예요. no podemos poner la 자, salvación, ¿no? 믿음이 없으면 Si yo no tengo fe, 지혜를 담을 수가 no 없는 거예요. podemos poner la sabiduría. 믿음이 없으면 Si no tenemos fe, 성령을 담을 수가 no 없어요. podemos poner el 자, Espíritu 그래서 Santo. 갈라디아서 5장 5절에 보면 Si ven Gálatas 5:5, 예, 성령이 우리의 믿음의 분량을 결정하셔요. dice que el Espíritu Santo decide el tamaño de la fe nuestra. 네, 내가 비워지면 Si me vacío y me vacío, 내 안에 큰 그릇이 형성이 돼요. 그렇죠? se crea un vaso, 그러면 성령은 나에게 vaso grande. 그 그릇의 분량만큼의 믿음을 y de 선물로 acuerdo 주셔요. del tamaño de ese vaso, de ese plato, el Señor nos regala su Espíritu 그리고 Santo. 그 Nos llena. 믿음에 Y en 이제 esa 하나님이 fe, 담아주시는 el Señor va poniendo las cosas necesarias, ¿no? 능력을 담아주시는 Sea poder, 뭐 지혜를 담아주시는 sea sabiduría, sea el amor. 예, 그러니까 요게 바로 여러분 안에서 믿음이 선물로 주는 메커니즘이에요. Este es el mecanismo que nos da la gracia 그러니까 mediante la 중요한 fe. 것은 내가 자꾸만 비워지는 거예요. 그렇죠? Importante es continuamente vaciarnos. 자기 비움은 뭐야? 가장 중요한 게 회개란 말이에요. 그렇죠? En el vaciar lo más importante es el 그러면 arrepentimiento. 성령님은 내 믿음의 스케일을 결정하셔요. Entonces el Espíritu Santo va a decir el tamaño de la fe nuestra, la 거기에 escala de la 담아주시는 fe. 거예요. Y Él pone sobre ese 자, lugar. 그러니까 믿음은 절대로 내가 만들어가지는 게 O sea, 아니라 la fe no es algo que yo pueda crear. 이게 선물이라는 게 중요해요. Es importante que esto es un regalo. 하나님이 주시는 거란 Es 말이에요. algo que el Señor me da. 자, 근데 아까 이걸 구원이라고 보면 Y si esto vemos que el don, se refiere a la salvación. 믿음이 없는데 구원을 줄 수가 없잖아. Si no tenemos la fe, ¿cómo nos puede dar la salvación? 인간은 본능적으로 그 믿음을 자기가 만들려고 한다. Entonces, intuitivamente el hombre va a querer crear la fe. 열심히 막 노력하고 Voy a esforzarme a crear la fe. 막 기도 열심히 하면 믿음이 있는 거. Parece que si yo oro mucho, me esfuerzo en la oración, tengo fe. 기도 안 하면 믿음이 없는 Y si 거. no estoy orando, no tengo fe. 기도 안 해도 믿음은 선물이기 때문에 그분 주실 수 있는 거야. Aunque yo no esté orando, como la fe es el regalo, Él me puede dar y yo te puedo tener fe. 기도해도 그분이 안 주시면 못 가져요. Aunque yo ore y si Él no me da, yo no 물론 puedo tener 사랑의 fe. 하나님이 우리가 기도하면 주시기 때문에 주겠지만 Claro, el Dios de amor, cuando nosotros oramos, Él nos da la fe. 내가 만들어 갈 수 있는 Pero 건 아니다. esencialmente me tienen que entender, no soy yo el que 자, puede conseguir la 그래서 fe. 자기가 믿음을 만들려고 하는 노력이 무엇을 만드냐면 El esfuerzo de crear la fe, ¿qué trae el resultado de esto? 첫 번째 가짜 믿음을 만들어요. Primero, crean una fe falsa en 이것이 nosotros. 적극적 사고예요. Esto es lo que hicimos, el pensamiento 자기 positivo. 인간의 힘으로 뭔가 긍정적을 잠깐만 바라보려고 하면 그 믿음이 아니라 적극적 사고가 Es 생겨요. cuando con la fuerza humana yo empiezo a buscar algo positivo. Ese es el pensamiento 내가 positivo, 노력하면 ¿no? 다 된다. Que si yo procuro, todo se puede. 이게 지금 전 세계를 지배하고 있는 Y 거예요. eso es lo que hoy en día se transformó la fe en las 적극적 iglesias. 사고는 어떤 하나님의 말씀의 변질을 갖고 오는 거 아니? Este pensamiento positivo, ¿cómo distorsiona la palabra de Dios? 자, 근본적으로 내가 여기 있어. Miren, esencialmente yo estoy acá. 그러면 나는 기뻐해야 되는데 기뻐하지 못해. Yo estoy acá en mis situaciones, no tengo que alegrarme, pero no me puedo alegrar. 하나님의 말씀은 항상 기뻐하라는 거야. Pero la palabra dice, alégrate, gozaos 난 siempre. 여기서 항상 기뻐하라는 하나님의 위치로 가야 돼. Yo de esta situación tengo que subir al estado de estar alegre, gozoso 자, 그러니까 siempre. 여길 가야 되는데 여기 있으니까 어떻게 돼? Y si yo tengo que llegar acá y como estoy en este nivel no puedo llegar, 나의 ¿qué 이 tengo que 모든 hacer? 상태를 회개하는 거란 말이야. Es arrepentir este estado donde yo 그리고 estoy. 회개하고 여기를 가면 Y si me arrepiento y subo acá, 하나님이 이 항상 기뻐하라는 말씀을 주시기 위해서 믿음을 선물해 el 주는 거야. Señor nos va a dar el regalo de la fe para que yo pueda estar gozoso 선물로 그걸 siempre, 받아들이는 alegrarnos siempre. Yo recibo eso como regalo. 근데 적극적 사고가 되면 Pero si es el pensamiento positivo, 나는 여기 있어. yo estoy en aquí. 그러면 하나님 말씀을 일로 끌어내리는 거야. Entonces yo rebajo la palabra a mi nivel. 뭐 어떻게 항상 기뻐할 수 있어? ¿Cómo yo me puedo alegrar siempre? 기뻐하도록 노력해보자. Claro, voy a procurar alegrarme siempre. 예, 그러니까 전부 다 인본주의가 돼버리는 거예요. Entonces esto se transforma todo en humanismo. 잘 들으세요, 여러분들. Escuchen bien. 자, 그러니까 보세요. Miren, 이게 하나님의 말씀을 완전히 다 인본주의를 변질시켜 버려요. han transformado la palabra de Dios en todo un humanismo, 적극적 사고가. en el pensamiento positivo, ¿no? 그러니까 하나님의 말씀은 믿음은
철저히 하나님의 선물이라는 걸 알아야 돼요. Usted tiene que saber por eso, la fe es el don de Dios, el regalo de Dios. 네. 그러니까 그걸 믿는 사람은 어떤 신앙의 삶을 살 수 있느냐? Y la gente que cree en eso, ¿qué clase de vida espiritual van a vivir? 자기를 계속 비워내는 삶이 Hay una- 원칙이 돼요. va a ser, el principio de esa persona es vaciarme todos los días. 예, 내 힘과 내 생각과 내 Mi fuerza, mi pensamiento, mi carne, voy a ir renunciando continuamente. 예, 그러면 성령님은 내 믿음의 스케일을 결정해서 믿음을 선물해 주십니다. Entonces el Espíritu Santo, Él decide el regalo de la fe y nos da a 항상 nosotros. 나는 하나님의 기준으로 올라가요. Por eso siempre eso me hace subir a la escala, al nivel de 그러니까 Dios. 내 현실 속에서 어떻게 이게 가능해? 안 돼? 노력해봐? 이런 게 아니라 En mi situación y condición no es que yo veo esto es imposible, ¿cómo hago? ¿Puedo procurar? A ver, vamos a tratar. No es eso. 나를 늘 포기하는 거예요. Sino yo me renuncio a 그리고 todo 하나님의 기준으로 가는 거예요. y subo al nivel de Dios. 예, 이 하나님의 말씀이 그렇기 때문에 다 그 믿음 안에서 현실화되는 거예요. Por eso, 하나님의 기준 안에서. por eso en la palabra de Dios se encarna, es realidad en nosotros cuando subimos al nivel de Él, de la fe. 이것이 이 하나님의 선물이란 걸 믿음의 선물이란 걸 모르면 이게 큰일 나는 거예요. Pero si no sabemos que la fe es el regalo de Dios, ahí 자, viene nuestro 그러니까 problema. 선물이니까 Como es el regalo, 우리는 우리를 자랑할 수 없어. nosotros no nos podemos orgullecernos de 늘 nosotros, 하나님을 찬양하는 거예요. 그렇죠? sino, y es por eso que alabamos siempre a Dios. 선물이기 때문에 Porque es un regalo, 내가 어떤 환경에 있든지 no importa en qué situación esté, 어떤 상황이 en qué 있든지, condición yo esté, 아무리 절망적인 no 상황도 importa cuán desanimante sea eso, 선물을 주신 데는 아무 방해가 되지 않아. que Él me dé el regalo, esto no es interferencia. 이게 바로 그냥 믿음의 돌파가 생긴다는 게 이런 거예요. Y esto es cuando decimos que tenemos avanzamiento en la fe, romper barreras en fe. 예, 적극적 사고는 항상 한계를 만날 수 있어요. El pensamiento positivo siempre hay limitaciones, 믿음에는 한계가 없어요. pero en la fe no hay limitación. 예. 어떤 상황이라도 No importa en qué situación 이게 sea, 아무리 불가능한 것 no 같아요. importa cuánto imposible parezca 반대로 eso, 아무리 내가 생각할 때 가능해도 al revés, aunque cuanto yo piense sea posible, 나를 움직이는 요인이 안 돼요. estos no son elementos 오직- que me puedan moverme a mí. 오직 하나님의 믿음만이 Solo la fe de Dios 예, 하나님이 나를 움직이는 요인이 된단 말이에요. es ese elemento que me puede mover, el motivo Amén. que me puede mover. 아멘이죠. Amén. 그러니까 믿음은 선물이라고 항상 있지만 Por eso no se olviden que la fe es un regalo, siempre, no se olviden de Amén. esto. Amén. 여러분들 마지막 날인데 좀 어려운 말만 해서 그런가 이게 지금 이러는 것 같아요. 좀. Pastor, yo soy, no sé si es por el último día, pero están un poco desanimados, decaídos. No sé si estoy hablando cosas muy difíciles. 아까 찬양처럼 막 신나야지 마. Tienen que estar alegres como hace rato cuando estábamos cantando. 자, 그렇기 때문에 보세요. 믿음은 선물이기 때문에 Por eso, como la fe es un regalo, 그건 왕이 주시는 거예요. es algo que Dios, el rey nos da. 예, 그러니까 바울은 그들의 믿음을 만들기 위해서 그들을 이끌고 전리고 이걸 할 수 없는 거예요. Y por eso no es que Pablo puede llevar, como él no es el rey, él no puede estar señoreando, llevando de aquí para allá a ellos, la 그러니까 fe de 근본적으로 ellos. 어떤 성도가 말씀을 안 믿는데 내가 이래라 저래라 할 수 없는 거예요. Por eso, si esencialmente un miembro de esta iglesia no cree en la palabra, no tiene fe, yo no le puedo dar direcciones a esa persona. 목회자는 그 성도를 기다려야 돼. Y el pastor, lo que tenemos que hacer es esperar en oración por esa persona, por 그리고 esa oveja. 하나님이 일하시기를 기다려야 Y 돼. esperar que Dios empiece a obrar en la vida de él. 목회자가 이제 그 믿음을 주장해 버리면 Si el pastor obliga esa fe sobre 그 ellos, 성도는 영원히 망가질 수 있어요. esa persona puede ser destruida 자, eternamente. 여러분 새가 알에서 막 알을 깨고 날아오를 때 Cuando el pajarito está por salir del cascarón y está tratando de 사람이 romper, 그 껍질을 이렇게 손으로 해주면 si el hombre viene y le saca las cáscaras con 그러면 el dedo, el hombre, 새가 아주 힘 안 들이고 잘 나오겠죠, 그렇죠? entonces como el pajarito no va a sufrir, va a salir fácilmente del cascarón, ¿no? 그 새는 근데 못 날아다녀요. Pero ese pájaro no va a poder volar. 사람이 껍질 이렇게 까주면 Si el hombre interviene con lo que él tiene que hacer. 똑같아요. Los mismos. 여러분 성도들을 여러분이 그렇게 주장하려고 그러면 Si ustedes quieren empezar a controlar los miembros de la iglesia de ustedes, 그 성도는 영성이 죽어요. la espiritualidad de esa persona va a morir. 그래서 여러분 교회 성도들이 신앙생활을 오래 해도 귀신 하나 못 쫓는 거예요. Y es por eso que los miembros de tu iglesia, aunque estuvieran en la iglesia por años, no pueden hacer una liberación de demonios. No saben ministrar ni. 예. 우리 교회는 빠른 사람은 들어와서 6개월 만이면 사역해요. En nuestra iglesia, si es rápido, una persona en 6 meses ya es un ministro. Todo profetiza. 방언 통역한다. Todo interpreta lenguas. 왜 그럴까요? ¿Por qué creen eso? 내가 안 하기 때문에. Porque no soy yo el que le hace eso a ellos. Dios el que obra en 그러니까 ellos. 여러분의 이 성도들을
Por eso ustedes, a la iglesia de ustedes, 영적 용사를 만들어야지. lo tienen que levantar como guerreros espirituales, 여러분의 제자를 만들면 안 돼요. no mis discípulos. 한국교회에서 보면 제자 훈련에 막 강력한 교회들이 있어요. En Corea sí hay iglesias grandes que son fuertes en supuestamente el discipulado. 목사 제자지 하나님의 제자가. Y si ves, ellos son todos discípulos del pastor, no de Dios. 자기 목사에게 순종하는 사람 만드는 거지. Ellos transforman a esa persona que sea obediente a su pastor, 하나님의 제자가 아니라. no discípulos del 그래서 Señor. 그런 교회들은 특징이 뭐냐면 꼭 음란 사건이 Y la 생겨요. característica de esas iglesias, si ves, siempre hay un caso, un evento de inmoralidad en la iglesia. 그 이단들의 특징이 그거예요. Y esa es la característica ¿cómo era? de las sectas, ¿no? O herejías. 교주 제자 만드는 거예요. Ellos levantan discípulos de ese pastor, 그래서 de ese líder de la secta, ¿no? 거의 100% 음란 사건이 생겨요. Por eso casi 100% hay un caso de inmoralidad en esos grupos. 우리나라 만드는 거 아니에요, 그렇죠? 목사 나라 만드는 거 아니에요. Pastores, nosotros no estamos en la iglesia para crear mi reino, ¿no? 예, 그렇게 되면 이제 교회가 잘 된다, 교회가 좋다. 그러면 가만히 거기 보면 목사 교회예요, 목사 교회. Y hoy en día cuando escucho que una iglesia está bien, está fuerte, está prosperando, te vas a ver esa iglesia es del pastor. 그래 하나님의 나라가 아니라 목사 나라가. No es el reino de Dios, sino el reino de ese pastor. 이 과테말라도 목사 나라인 교회가 많아요. Y en Guatemala también, discúlpeme, hay muchas iglesias que es el reino del pastor. 이제 그러다가 귀신이 축복을 하면 Y ahí, por cualquier caso, el demonio empieza a bendecir, 교회가 그란데 되는 거예요. la iglesia se transforma grande, empieza a crecer. Porque si el demonio empieza a bendecir ese tipo de 귀신이 이제 iglesia, 쓰려고 그렇게 그란데를 만드는 거예요. ¿qué quiere decir? El demonio empieza a bendecirlos para utilizar esa iglesia. 그러니까 보세요. 일단 교회가 조그맣다는 건 행복한 거예요, Por eso, 그렇죠? primeramente, que nuestra iglesia sea pequeñita es una bendición. 적어도 사단이 나를 사용하진 않아, 그렇죠? Alegre, porque primero, por ser tan pequeño, Satanás no va a utilizar esta iglesia. 여러분, 하나님의 나라는 크다 작다가 별로 문제가 돼요. Miren, en el reino de Dios el tamaño no es tan importante, ¿no? Es verdad, pastores. 큰 것을 좋아하지 마세요. Por eso no anhelen las cosas grandes. 작은 것을 좋아하세요. Alégrense en lo que se le da, en lo pequeño. 무명한 걸 좋아하세요. Alégrense que sean desconocidos ustedes. 목사가 교회를 자기 나라 만들면 큰일 나는 거예요. Si el pastor lo transforma es el reino en mi reino, en su reino, eso es peligroso. 지옥 가면 그런 목사만 따로 하나님이 모아놓는 데가 있어요. Si te vas al infierno, visitan al infierno, va a haber una sección separada para esos pastores. 진짜예요. Es verdad. 그러니까 거기 따로 가려는 그렇게 안 가려면 조심하셔야 Si 돼요. no quieren entrar en esa sección aparte del infierno, no tenemos que seguir esos pasos, pastores. 저희 교회는 하나님이 이끌어가신다. Por eso el Dios tiene que reinar 100% en la iglesia. 내가 성도들을 주장하려면 안 된다. Pues yo no tengo que tratar de señorear a mi miembro de la iglesia. controlar. 목사는 기다리고 기도하고 있어야 돼요. Nosotros pastores tenemos que saber esperar y orar por ellos. 그러면 그 성도들은 강력한 용사가 되는 거예요. Entonces ellos van a ser guerreros poderosos. 내가 껍질 까주려면 못 날아다니는 거예요. Si yo les saco el cascarón, no van a poder volar ellos. 아멘이죠. 아멘. 자, 가자 말이죠. 자, 이제 시간이 다 됐어요 벌써. Y ya se nos acabó casi el tiempo. 자, 우리 오늘 나머지는 오후 하자 이 말이에요. El resto vamos a hacer esta tarde. 그렇죠. 여러분 배고프면 말씀 듣기 힘들잖아요, 그렇죠? Porque si tenemos hambre es difícil escuchar la palabra. 자, 네, 그래요. 됐어요. 오늘 여러분에게 많은 중요한 부분들을 줬어요, 내가. Hoy, aparte del texto, he dado muchas cosas compartí muchas cosas importantes con ustedes. 오후에는 좀 우리가 사역도 좀 하고. Esta tarde vamos a estar en tiempo de sanidad, también administración. 마무리하고. Y vamos a tratar de terminar el texto que leímos hoy. 이제 온두라스 가서는 3장부터 시작할 거예요. Y cuando vaya a Honduras yo voy a comenzar el capítulo 3. 3장도 못해. 2장 중간부터 시작해야 되겠지? No, mentira, en el medio del capítulo 2, no terminan en el capítulo 3. ¿no? 내가 가서 온두라스 가서 여러분 욕 막 할 거예요. Yo cuando vaya a Honduras voy a hablar mal de ustedes. 과테말라 갔더니 cuando me fui a Guatemala, 말씀도 못 전하게 그냥 다른 거 계속 하다가 와갖고 여기 esta 왔다고. gente no me dejaron ni predicar, me dejaron hacer otra cosa, no me dieron ni tiempo para predicar. 자, 기도 좀 해야 되는데 그냥 가시면 안 되는데. Pastores, vamos a orar antes de ir, no se me vayan todavía, vamos a orar un rato. No, vamos a orar un poco antes de ir a comer. 자, 오늘 중요한 게 뭐예요? ¿Qué es importante aquí? 그거 봐요, 배고프잖아요. ¿Viste? Tienen hambre, yo estaba seguro, no tienen hambre. 조금만 기도하다 가자. Pastores, vuelvan un ratito, vamos a orar un rato antes de ir a almorzar, por favor. Vamos a orar un ratito, ¿no? 왜냐면 오늘 중요한 말을 했기 때문에. Porque es algo importante que compartí, queremos orar un rato con esto, ¿no? 자, 앉으세요. Vuelvan a sus lugares, pastores. 자, 오늘 믿음이 선물이다. ¿Qué es lo importante que hablamos? La fe es el regalo, es el 그러니까 don. 지금 주님께서 나에게 말하는 건 Lo que el Señor me dice a mí, 여러분이 믿음이 선물이란 말을
알고 있는 사람도 있었겠고, El Señor me dice, hay gente que sabían que el don era la fe era un 모르는 regalo, 사람도 있을 것이에요. pero había gente que no sabían que la 근데 fe era un regalo. 여러분은 신학이나 또 많은 여러분의 선배로부터 믿음이 선물이라는 걸 받아들이지 못했어요. Pero en el seminario o los maestros, los mentores de ustedes no le enseñaron, no recibieron esto que la fe era un 여러분 regalo. 중에서 믿음이 선물이라는 걸 갖고 말씀을 믿음으로 받는 이런 훈련이 잘 된 분도 계셔요. Claro, hay gente que se entrenaron bien de que la fe es un regalo y recibían la palabra en la fe. 예, 그래서 아까도 말했지만 믿음이 선물이라는 걸 모를 때 나타난 가장 큰 피해는 하나님의 말씀을 하나님의 기준으로 못 간다는 거예요. La pérdida máxima que hace rato hablé, cuando no sabemos que la fe es un regalo, es que queremos llevar, no podemos subir a la palabra, sino rebajar la palabra a mi nivel. Esa es la pérdida mayor para nosotros. 모든 하나님의 말씀을 내 중심으로 끌어와 버려. Y quiero traer la palabra, rebajar a mi egocentrismo, a mi nivel. 적극적 사고예요. Y ese es el pensamiento positivo. 인본주의. Eso es el humanismo. 인본주의는 정말 위험한 거예요. El humanismo es algo muy peligroso. 예, 그러니까 그런 교회에서는 많은 영적 사건이 일어나요. En esas iglesias ocurren cosas tremendas, esas malas siempre, ¿no? Hay avaricia, codicia, inmoralidad. 예, 이런 문제가 생긴단 말이에요. Estos problemas ocurren en esas 믿음의 iglesias 돌파를 못 하기 때문에. porque no pueden avanzar en la fe, no hay avanzamiento en la 오늘 fe. 여러분이 어떤 모습으로 이제까지 왔든 No importa con qué actitud, imagen 이 llegaron 시간 hasta aquí, 잘못된 믿음에 대한 모든 지식을 다 버려야 돼. pero tiene que renunciar todos estos pensamientos errados, definición errada de la fe, 믿음은 선물이라는 걸 이 시간 받아들여야 y 돼. tiene que recibir ahora en este momento que la fe es un regalo, es el don de Dios. 믿음이 선물인 걸 받아들여. Señor, en esta hora recibimos la fe como regalo en esta hora, 이제 Señor. 하나님이여 나를 계속 비워내고 정결해지는 신앙생활 할 수 있도록 은혜를 주셔. Señor, dame la gracia de continuamente para que yo me pueda vaciar y 그래서- consagrarme delante de ti. 예, 성경 66권 모든 말씀을 받아들일 수 있는 그런 스케일이는 믿음을 받게 Y 하시옵소서. ayuda a recibir la fe, ese regalo de la fe, la escala para recibir todo lo que tú nos quieres poner en 예, nuestra vida. 마가복음 11장 22절의 Con 말씀처럼 Marco capítulo 12 dice: 예, 하나님의 믿음을 주시옵소서. danos la fe de Dios a 이 nosotros, 산을 Señor. 들어 바다에 던지라도 그대로 되리라. Que cuando declaremos que este monte sea tirados al mar, eso 예, ocurrirá. 갈라디아 2장 20절의 말씀처럼 Gálatas 2:20 como 예, dice, ¿no? 하나님의 아들의 믿음을 Danos 주시옵소서. la fe del Padre, del 예, Hijo. 이 사랑하는 종들에게 이 시간 하나님의 믿음, En esta hora a tus siervos amados, 그리고 dale la fe de Dios 아들의 믿음, y la fe del Hijo. 성령님 이 믿음을 또한 내 안에서 확증하여 Espíritu 주옵소서. Santo en mí, confirma esta fe en nosotros en esta hora. 믿음으로 살 때 어마어마한 돌파력과 어마어마한 역사가 나타난 걸 이들이 보게 Cuando 하시옵소서. vivimos en fe, que ellos puedan ver cuánto podemos 예. romper barreras y avanzar. 우리 가운데 역사는 모든 하나님의 적극적 사고의 이 원수의 모든 전략을 패버립니다. Y 하나님. destruye toda estrategia y plan que el enemigo puso en nosotros para vivir una vida de 우리 pensamientos 가운데는 모든 positivos. 인본주의를 완전히 하나님의 Destruimos 패버립니다. todo el humanismo que está en nosotros. 예, 원수가 잘못 심어놓으면 하나님의 신학적 체계를 완전히 부셔버립니다. 하나님. Destruimos toda doctrina falsa que el enemigo puso en nosotros. 예, 원수가 묶는 모든 우리의 사고의 묶임을 완전히 Y 해체시킵니다. 하나님. rompemos todas ataduras de la mente que el enemigo puso en nosotros. 하나님의 믿음을 받아라. Reciban la fe de Dios. 이것은 선물이다. Esto es el regalo. 아들의 믿음을 받아라. Reciban la fe del Hijo. 이건 선물이야. Este es el don, este es el regalo. Oremos. Oremos. 어이 말고 적극적 사고가 아니야. No es pensamiento positivo. 선물이야, 선물. Es un regalo, es un regalo. 하나님이 주시면 되는 거야. Y Dios te tiene que dar. 강력한 믿음. La fe poderosa. 아들의 믿음. La fe del Hijo. 하나님의 믿음. La fe de Dios. 원수가 심어놓은 모든 사고의 체계를 완전히 부숴버려라. Destruye todas las cosas erradas que están en la mente de estos pastores que el enemigo ha puesto. Remuevan todo. 예수의 피. La sangre de Jesús. 예수의 피. La sangre de Jesús. 더이 마셔라. Más, Señor. 오라 샤라바라바라바라. 더이 마셔. Más, Señor. 자, 아멘. Amén. 자, 자기 뒤통수에 손을 대세요. Quiero que pongan la mano en la nuca de ustedes, acá atrás. 이제까지 모든 한 잘못된 아내며 사고 체계를 만든 이 원수가 심어놓은 것들을 다 예수의 피로 깨끗이 En el 써버립니다. nombre de Jesús limpiamos todas las estrategias, doctrinas falsas, informaciones falsas que el enemigo ha puesto en nuestra mente. 이 시간 내게 들어온 잘못된 모든 하나님의 정보들이 이 시간 예수의 피로 깨끗해지게 En el nombre de 씌워져서 Jesús limpiamos todas informaciones falsas que el enemigo ha puesto en nosotros. 원수가 만들어놓은 잘못된 더러운 사고 체계가 완전히 쓰러지게 Toda la 하소서. estructura de la mente que el enemigo ha puesto falsas cosas, lo limpiamos, lo 예, destruimos en 그래서 esta hora. 하나님 이제 하나님의 믿음을 선물로 받을 수 있는 하나님의 사고가 되게 Y que 하시옵소서. sea una mente preparada para recibir la fe que tú nos quieres regalar.
예수의 피. La sangre de Jesús. 예수의 Declaramos la sangre de Jesús. 사고의 모든 더러운 체계가 완전히 지워져라. Se rompe, se ensucia, se borra todos pensamientos, toda información cerrada en la mente. Todo pensamiento humanístico, todo pensamiento positivo, se borra todo. Reciban la fe de Dios. Reciban la fe del Hijo. La sangre de Jesús. Límpianos, Señor. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Más. Oren de lenguas. Oren de lenguas. Más de ti, Señor. Más de ti. Más. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Más. 아멘. 아멘. 자, 오늘 여러분에게 하나님의 믿음이 들어간 걸 믿으세요. 하나님의 믿음이 들어간 걸. Ahora está entrando la fe de Dios en ustedes. 예, 아들의 믿음이 들어간 걸 믿으세요. Crean que está entrando la fe del Padre y del Hijo en ustedes. 그건 하나님의 선물이기 때문에. ¿Por qué? Porque ese es el regalo de Dios. 주시면 우리는 받을 수 있는 거야, Si 그렇죠? Él lo da, nosotros podemos recibirlos. 자, 하나만 더 끝냅시다. Vamos ahora una más antes de 자, 그래서 terminar. 아까 자기를 비워낸다는 건 뭘 말하냐면, Cuando decimos no vaciamos, ¿qué 자, significa 하나님이 eso? 선물을 주십니다. El Señor nos da un regalo. 근데 이 손에 너무 가진 게 많아. Tenemos demasiado muchas cosas en la mano. 그러니까 그 선물을 못 받는 Es 거야. por eso que no podemos recibir el regalo de Dios. 이걸 다 비워내야 선물을 Porque 받을 수 있는 hay 거야. que vaciar esto, soltar para que por 그러니까 recibir ese regalo. 신앙생활은 자기 생각과 이것들을 계속 놔야 되는 Pues 거예요. la vida cristiana es continuamente renunciar a mis pensamientos. 그래야 믿음을 선물로 받을 수 있는 거예요. Así pueden recibir la fe como regalo. 왜 100% 응답받아 기도를? ¿Por qué recibimos el 100% de la respuesta de nuestra oración? 이게 자기의 모든 욕구와 의지 그리고 갈망을 싹 내려놓으니까 Es porque yo renuncio toda mi voluntad, mis deseos, 그냥 하나님께 빈손으로 가서 받아오기만 하면 con 돼. la mano vacía salgo delante de Dios. 그러니까 100% 받는 Y 거야. por eso Él te responde 100% a tu 내가 oración. 손에 다 잡고 있으니까 Pero si como yo estoy sosteniendo todo en la mano, 아무리 주셔도 받을 수 aunque el 없는 Señor me da, yo no puedo recibirlo. 싹 다 베풀이고 늘 Hay que dejar todo, renunciar todo. 하나님께 받는 거죠. Y recibimos a Dios. 예, 아멘. Amén. 여러분에게 하나님의 선물이 날마다 쏟아지기를 축원합니다. Y le bendigo que el Señor le derrame el regalo todos los días a ustedes. 할렐루야. Aleluya, amén. 자, 오늘 오후 시간 강력하게 하나님이 여러분을 맞으실 Bueno, 것입니다. esta tarde el Señor le va a tocar, nos va a tocar todos poderosamente. Vamos a dar la gloria a Dios, terminamos.